Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine this. A business school. Doing really well by all the usual measures. Good enrollment, graduates getting jobs, ticking all the boxes. Seems like success, right? Exactly. But then the leadership gets this piece of feedback. Just one comment, really. But it kind of grinds things to a halt. And that's pretty much the scenario that kicked off the research we're looking at today. This organization, let's call it Beta Sigma, like the researchers did, wasn't failing. It was doing fine. Huh? But a student pointed out that while the technical stuff was solid, the really crucial topics, sustainability, ethics, societal impact, they were being treated as an afterthought. Oof. That hits hard. And that's the trigger, isn't it? That realization that maybe your original purpose, your whole reason for existing, just isn't cutting it anymore. Precisely. The world changed, and they needed to change too. Yeah. The big question then becomes, how do you fundamentally change an organization's core purpose without, causing chaos? Yeah. How do you rewire its soul? Well, we're getting into that based on a fantastic article called Bridging Moral Aspirations and the Mundane Reality, a grounded study of the process of radical purpose adaptation in a business school. And this isn't just some opinion piece. It's serious academic work, rigorously peer-reviewed. Absolutely. It was published in the Journal of Management Studies. That's a top-tier FT50 listed journal, so it carries a lot of weight. The team behind it is Luca Manelli, Joseph Kotler, and Federico Frattini, all from Politecnico di Milano, and Carlotta Benedetti from Ca' Foscari University. They've really mapped out this complex journey. Mm-hmm. And what we want to do today is sort of walk through how they did it. Think of this conversation as a guide, especially if you're maybe starting your own research journey. Right. We'll look at how they built the theory, the methods they used, what they found. Yeah. Basically, how top-notch research gets put together. And honestly, whether you subscribe to journals or not, I really encourage you to find the link in the show notes and read the full article. Oh, definitely. It's a really well-crafted piece, a great example of grounded theory. The link's right there for you. Okay, so where did they start? Well, they looked at the existing research on organizational purpose. And what did they find? They noticed it was mostly backward-looking. Meaning scholars usually studied how leaders, often the founders or people close to them, tried to defend the organization's historical purpose. It was all about preservation, keeping things the same. Right, resisting change, holding on to the past. Exactly. So the gap, the missing piece, was understanding the forward-looking side. What happens when a successful, established organization deliberately decides to radically change its purpose, to align with new societal needs? And they gave this phenomenon a name. They did. They called it radical purpose adaptation. I like that term. Radical really captures the challenge. You're trying to graft these high-minded moral goals onto the everyday, messy reality of how things actually work. Onto the mundane, as they put it. It's not just changing goals on paper, it's changing the meaning behind the policies, the culture, everything. So how do they approach studying something so intangible? They used a specific theoretical lens, social symbolic work. This was a key move. Okay, unpack that a bit. Social symbolic work. Instead of seeing purpose as just a fixed statement or a cultural artifact, this lens views it as something actively constructed. It's a social object that people within the organization shape and negotiate together through their interactions. So purpose isn't just something you have, it's something you do. That makes it something you could actually observe and study. Precisely. And that led them to coin their core concept. Purpose work. Purpose work, okay. These are the intentional things people do, the actions, the meetings, the workshops, the policy rewrites, all aimed at shaping or changing or even maintaining the organization's purpose. Okay, I have to jump in here, though. Purpose work. Doesn't that sound a bit like, the latest management buzzword? How is this different from just standard change management stuff? That's a really important question. The difference is the focus of the research. They weren't just looking at the big announcements from the top. Right. They were meticulously tracking the day-to-day activities, the interactions, the subtle ways people tried to embed new moral meanings into existing routines and structures. It's about how the new purpose is lived and felt, not just how it's written down. Got it. That explains why their methodology had to be so thorough. Let's talk about that. It sounds like a great example for anyone starting out in qualitative research. Definitely. They used a single longitudinal case study
following one organization over time. Focusing on Beta Sigma as a revelatory case. Why revelatory? Because Beta Sigma was undergoing exactly this kind of change. It was moving from this traditional engineering focus to deeply integrating humanistic pro-social values, starting around early 2020. So it was intentional, it was significant, and it happened over a clear time frame. A perfect natural experiment almost. Exactly. You could really watch the whole process unfold. And they tracked it carefully over 3 years, 2020 to 2023. That longitudinal aspect is key. It captures the evolution. And the data they collected. It was comprehensive. 44 in-depth, semi-structured interviews with everyone from top management to staff, faculty, even external people like alumni or partners. Getting all the different perspectives. And they didn't stop there. They analyzed, get this, 771 pages of archival stuff, internal reports, public communications, meeting minutes, you name it. Wow. Plus, 2 of the co-authors kept reflective diaries throughout the process, capturing observations. This triangulation, interviews, documents, observation, makes the findings really robust. It's not just one person's view. And they used something called the insider-outsider approach to manage potential bias, which sounds really smart for case studies. How did that work? It's a neat way to build checks and balances. Yeah. 2 authors were outsiders. They hadn't been deeply involved with the school before. They did the interviews and the first pass at coding the data. Just keep it objective. Right. To avoid being influenced by pre-existing assumptions. Then the 2 insider authors, who knew the school well, acted as, well, devil's advocates. Challenging the interpretations. Exactly. They'd push back, saying, does this really capture what was going on? Or are we missing some important context here? This back and forth really strengthens the trustworthiness of the final analysis. I can imagine that requires a lot of trust and careful navigation, especially for the insiders critiquing their own organization. Oh, absolutely. It's a delicate balance, but crucial for rigorous research. So with all this rich data, how did they actually analyze it? You mentioned grounded theory. They use the constant comparison method, which for anyone starting out basically means you don't wait until all the data is collected to start analyzing. You do it iteratively. Yeah, you collect some data, you code it, you start developing tentative categories, then you collect more data, compare it to your existing codes. Does it fit? Does it contradict? Do you need new codes? So the theory genuinely emerges from the data step by step. Exactly. It ensures the final model reflects the participants' experiences, not just the researchers' preconceptions. Which brings us to their main finding. What did this whole process reveal? It revealed that radical purpose adaptation isn't a straight line. It's not like flick a switch, new purpose achieved. Yeah, I bet not. It's a recursive cycle. There's proactive work to create the new purpose, but that inevitably creates tensions, what they call precariousness. And then you need reactive work to deal with those tensions and stabilize things. It's a constant back and forth. Okay, let's break that cycle down. Phase 1 is the proactive purpose work, setting the stage. Right. This starts with purpose theorization work. Leaders articulate the new vision like, we want to empower leaders for sustainable innovation and social impact. They write it into the strategy, the main pillars, defining the ideal. Making it official. Then comes purpose integration work. This is where the rubber meets the road, translating theory into practice. How do they do that? They introduced a language of purpose using consultant workshops, for example, and they use specific psychological techniques, like the falsification technique. Falsification technique. Sounds a bit technical. What does that mean in this context? Like in a workshop? Yeah, it's maybe not the most intuitive name, but in this setting, it's basically a way to get people to challenge their own assumptions about the old way of doing things. Okay. You structure exercises that force them to critically examine why things are done a certain way. It's about unfreezing those old mindsets to make space for the new purpose. Makes sense. Create some cognitive dissonance. Kind of. They also created a purpose architecture. This is fascinating. They rebranded the school to Beta Sigma. They redesigned core programs like the main MBA to have purpose woven throughout. So it's embedded in the curriculum. And even in the physical space. New campuses had floors named after key values: ACT, Bridge, Inspire. Wow, that's making it tangible, linking the abstract to the concrete. Very powerful. But all this proactive effort stirred things up. It led directly into phase 2, purpose precariousness. The messy middle.
where the aspirations hit reality. Exactly. And these tensions popped up both outside and inside the organization. They fed off each other. So externally. They called it purpose embedding precariousness. Basically, skepticism and cynicism from stakeholders. Like who? Students worried, will this fluffy humanistic stuff hurt my career prospects, my salary? Shareholders and board members worried about rankings and financial performance. Are we sacrificing excellence for idealism? I know your concerns. And internally. That's purpose embodying precariousness. And this is probably relatable for anyone who's lived through a big change at work. People felt a huge disconnect. Between the talk and the walk. Totally. A gap between aspirational rhetoric and daily tasks. The researchers called it an inadequate lived experience. People felt overwhelmed. How did that play out? Well, one person basically said it was just easier to do things the old way and then kind of dress it up with the new purpose afterward for reports or presentations. Surface compliance, just picking the box. Exactly. And there was resistance from existing structures and hierarchies. Legacy ways of doing things persisted. Admin staff, for instance, felt like the faculty were pushing this new purpose, but not giving them the actual support needed to implement it. Causing friction. Yeah, internal struggles, feeling unsupported while being asked to perform this new moral identity. It created a lot of tension. So this precariousness sounds really challenging. Yeah. How did leadership respond? That takes us to phase 3. Right. Phase 3, reactive purpose work. They had to stabilize the situation. Internally, they focused on stabilizing purpose work. What did that involve? They realized culture wasn't enough. They had to change the systems. A key move was revising the performance management system, the MBO, management by objectives. They directly linked financial bonuses to purpose-driven behaviors and values. So living the purpose wasn't just encouraged, it was rewarded financially. Putting their money where their mouth is. That sends a strong signal. Crucial. But they also had to address the feeling around the purpose. Some staff felt it was being imposed, like a top-down mandated ideology. That sounds pretty negative. Did they use strong words? Some did. The research mentions people using terms like cult or religion initially to describe how pushed it felt. Wow, cult. That's intense. Why such a strong reaction? It seems it was the perceived rigidity, like there was only one correct way to enact the purpose. It felt very controlling. So how did they react to that? They shifted the framing. Instead of a strict ideology, they started presenting the purpose as a more flexible framework. Something individuals could interpret and connect with in their own way, in their own roles. Giving people ownership. Exactly. Moving from dogma to empowerment, that seemed to really help diffuse the tension. That makes a lot of sense. And what about the external skepticism? They tackled that with enrolling purpose work. They needed to build credibility. Actions, not just words. Like what? They went for B Corp certification, achieving it in 2020. They published a detailed sustainability plan. Tangible, verifiable evidence of commitment. Proof points for those skeptical stakeholders. Right. And they didn't just focus internally. They started field reconfiguring initiatives, promoting events, bringing other business school leaders together to rethink management education itself. Taking a leadership role in the wider field. Yes, adopting stances like being ranking-free, purposeful, bold moves that challenged the status quo, but also significantly boosted Beta Sigma's legitimacy as a serious player in this space. So looking back at this whole cycle, proactive work, precariousness, reactive work, what's the big picture? The big picture is that adapting purpose is this ongoing dynamic process. It's never really done. It's a continuous effort of building and stabilizing. And for you listening to this, maybe thinking about your own research, what this shows is that rigorous methods can capture these messy, evolving processes in organizations. Research doesn't have to be static. Exactly. And the practical takeaway for anyone in a leadership role, if you're serious about embedding purpose, it has to go deep. Not just a campaign or an initiative. No. It needs to permeate strategy, culture, systems like compensation, reporting, even the physical environment, as we saw. And you have to constantly manage those conflicting pressures from inside and outside. It's continuous work. There's no endpoint. It really is. Which brings us to a final thought to leave you with. Something to chew on. Go on. Maybe the real key to making radical purpose adaptation successful isn't just about having a visionary leader who defines the perfect purpose statement. Okay. Maybe it's more about empowering every single employee, giving them the autonomy, the flexibility to figure out how those big collective moral goals connect to their specific, everyday, sometimes mundane tasks and realities.
So bridging that gap between the moral aspiration and the mundane reality happens at the individual level through flexible interpretation. Exactly. That's when it stops feeling like a cult or an imposed ideology and starts feeling like something real, something owned. When people can connect it to their own work in their own way, that seems critical for any organization trying this kind of deep change. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। যখন বেটা সিগমা বিজনেস স্কুলের নতুন ডিন দায়িত্ব নিলেন, তার মনে হয়েছিল স্কুলটা যেন একটা ভালোভাবে চালিত যন্ত্র, কিন্তু এর কোনো আত্মা নেই। এই একটা কথাই কিন্তু অনেক বড় আলোচনার জন্ম দেয়, তাই না? একদম ঠিক। আর আলোচনাটা হচ্ছে গিয়ে একটা সফল ধরুন প্রতিষ্ঠিত সংস্থা, যারা হয়তো ভালো কিছু করতে চায় সমাজে, তারা তাদের মূল ভিত্তিটা কেন তারা আছে সেই কারণটা, অর্গানাইজেশনাল পারপাস যাকে বলে, সেটা কি করে একেবারে বদলে ফেলে। আর এটা তো সাংঘাতিক কঠিন কাজ হওয়ার কথা। সাংঘাতিক কঠিন। কেন কঠিন সেই নিয়েই তো এই গবেষণাটা, এই নিয়ে আমাদের আজকের আলাপ। হ্যাঁ, আমরা একটা অসাধারণ গবেষণাপত্রের গভীরে যাব আজ। এটা ছাপা হয়েছে খুব নামকরা জার্নাল অফ ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ জার্নালে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু ম্যানেজমেন্ট জগতে একটা যাকে বলে টপ টিয়ার জার্নাল, FT50 তালিকাভুক্ত বেশ সম্মানীয় একটা জায়গা। আর এর লেখকরা, তাদের পরিচয়টাও একটু দিয়ে দেওয়া যাক। অবশ্যই। লেখকরা হলেন লুকা ম্যানেলি, জোসেফ কটলার আর ফেডেরিকো ফ্র্যাটিনি। এই তিনজনই ইতালির পলিটেকনিকো দি মিলানোর সাথে যুক্ত। আচ্ছা। আর চতুর্থজন হলেন কার্লোতা বেনেডেট্টি। তিনি কা ফোস্কারি ইউনিভার্সিটিতে গবেষণা করেন। বেশ, আমরা শ্রোতাদের আন্তরিকভাবে অনুরোধ করব, এই চ্যানেল ফলো করুন বা নাই করুন, এই গভীর আর খুব যত্ন করে লেখা পিয়ার রিভিউড মূল গবেষণাপত্রটা পড়ার জন্য যদি একটু সময় বের করা যায়। হ্যাঁ, লিঙ্কটা আমরা শো নোটসে দিয়ে দেব। পড়াটা খুব জরুরি, বিশেষ করে যারা এই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবেন। ঠিক। আর আমাদের আজকের এই আলোচনাটা আমরা ভাবছিলাম বিশেষ করে তাদের জন্য, যারা হয়তো একাডেমিক গবেষণার জগতে নতুন বা হয়তো নিজেরা গবেষণা শুরু করতে চলেছেন। একদম। আমরা চেষ্টা করব খুব সহজ ভাষায় টেকনিক্যাল শব্দ বা পরিভাষা যতটা সম্ভব এড়িয়ে পুরো ব্যাপারটা তুলে ধরতে। লেখকরা কিভাবে তাদের থিওরিটা তৈরি করলেন, কোথা থেকে তথ্য জোগাড় করলেন, হ্যাঁ, ডেটা সোর্সিং, তারপর সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে কি সিদ্ধান্তে এলেন, রেজাল্ট অ্যানালিসিস আর কি, আর কোন পদ্ধতিতে পুরো কাজটা করলেন, মেথোডোলজি। উদ্দেশ্যটা হলো এই পুরো গবেষণা প্রক্রিয়াটাকে একটু কাছের করে তোলা, সহজবোধ্য করা। ঠিক। তাহলে শুরু করা যাক গোড়ার কথা দিয়ে। সমস্যাটা আসলে কোথায়, এই গবেষণাপত্রের প্রেক্ষাপটটা কি? এই যে সাংগঠনিক উদ্দেশ্য বা অর্গানাইজেশনাল পারপাস, সহজ কথায় এর মানে তো হলো একটা সংস্থা কেন তৈরি হয়েছে, কেন টিকে আছে, তার মূল কারণটা কি। হ্যাঁ, কিন্তু পুরনো দিনের বেশিরভাগ গবেষণা বা আলোচনা দেখলে সংস্থাগুলো তাদের যে পুরনো উদ্দেশ্য, যেটা হয়তো প্রতিষ্ঠাতার আমলের ভাবনা চিন্তা থেকে তৈরি, সেই ঐতিহ্যটা, সেটাকেই ধরে রাখতে চায়। এটাকে অনেকটা অতীতমুখী বা পেছনের দিকে তাকিয়ে থাকা বলা যেতে পারে, তাই না? ঠিক। কিন্তু এই গবেষণাটা একটা নতুন খুব জরুরি প্রশ্ন সামনে আনছে। সেটা হলো সংস্থাগুলো চলার পথে অনেক পরে এসে খুব সচেতনভাবে নিজেদের উদ্দেশ্যটাকে কিভাবে বদলাতে পারে। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে। একদম, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে। বিশেষ করে আজকের দিনের যে নতুন নতুন সামাজিক বা ধরুন পরিবেশগত চ্যালেঞ্জগুলো আসছে, সেগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে কিভাবে উদ্দেশ্য বদলাবে। আর এটা কঠিন কেন বলছেন? দেখুন, কঠিন হওয়ার কারণ অনেক। প্রথমত, শুধু মুখে ভালো কথা বলা, নৈতিক আকাঙ্ক্ষার কথা বলা এক জিনিস, আর সেটাকে প্রতিদিনের কাজের মধ্যে, ওই জাগতিক রুটিনের মধ্যে মিলিয়ে দেওয়া, সেটা ভীষণ কঠিন। হ্যাঁ, সেটা তো বটেই। দ্বিতীয়ত, পুরনো যে কাঠামো, যে সিস্টেম, কাজের যে ধরন, সেখান থেকে একটা বাধা আসে, পরিবর্তনটা সহজ হয় না। আচ্ছা। আর তৃতীয়ত, যারা সংস্থার সাথে যুক্ত, কর্মী, ছাত্র, যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়, শেয়ার হোল্ডার, বোর্ড মেম্বার, তাদের সবার মনে একটা অবিশ্বাস, একটা সংশয় তৈরি হতে পারে। সত্যি কি এই পরিবর্তনটা হচ্ছে, নাকি সব লোক দেখানো? এই যে প্র্যাট আর হ্যাডেনের কথাটা আপনি বলছিলেন, নৈতিক আর জাগতিক মেলানোর চ্যালেঞ্জ। হ্যাঁ, ওটাই আসল জায়গা। একদিকে ভালো কিছু করার ইচ্ছা, সমাজের জন্য কিছু করার ইচ্ছা,
অন্যদিকে রোজকার কাজের চাপ, লাভ করার তাগিদ, টিকে থাকার লড়াই, এই দুটোকে মেলানোই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। বুঝলাম। তার মানে উদ্দেশ্য বদলানোটা বেশ জটিল একটা প্রক্রিয়া। তো লেখকরা এই জটিল প্রক্রিয়াটাকে ঠিক কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন? তারা কিভাবে এটা বোঝার চেষ্টা করেছেন? তারা একটা খুব ইন্টারেস্টিং ধারণা ব্যবহার করেছেন। সেটা হলো সামাজিক প্রতীকী কাজ বা সোশ্যাল সিম্বলিক ওয়ার্ক। সামাজিক প্রতীকী কাজ, এটা একটু ভেঙে বললে ভালো হয়। হ্যাঁ, সহজ করে বললে এর মানে হলো একটা সংস্থার ভেতরে মানুষজন একসঙ্গে মিলেমিশে কোনো একটা জিনিসের অর্থ তৈরি করে, বা ধরুন সেই অর্থটাকে টিকিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা করে। যেমন ধরুন সংস্থার নতুন উদ্দেশ্যের মানেটা কি হবে, সেটা তো আকাশ থেকে পড়ে না। মানুষজন তাদের কথাবার্তা, তাদের কাজ, মিটিং, লেখালেখি, এই সব কিছুর মাধ্যমে ওই নতুন উদ্দেশ্যের অর্থটাকে তৈরি করে, প্রতিষ্ঠা করে। আচ্ছা, মানে উদ্দেশ্যটা স্থির কিছু নয়, এটা তৈরি হতে থাকে। ঠিক তাই। লেখকরা বলছেন উদ্দেশ্য কোনো পাথরে খোদাই করা জিনিস না, এটা এমন কিছু যা ক্রমাগত তৈরি হয়, বদলায়, একটা সামাজিক প্রতীকী বস্তু। আর এই ভাবনা থেকেই আসছে আরেকটা ধারণা, উদ্দেশ্য সম্পর্কিত কাজ বা পারপাস ওয়ার্ক। পারপাস ওয়ার্ক? হ্যাঁ, মানে উদ্দেশ্যটাকে তৈরি করা, সেটাকে সবার কাছে অর্থপূর্ণ করে তোলা এবং সেটাকে টিকিয়ে রাখার জন্য যে সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করা হয়, সেটাই হলো পারপাস ওয়ার্ক। এই দৃষ্টিভঙ্গিটা গুরুত্বপূর্ণ কেন? এটা কি শুধু একাডেমিক আলোচনা, নাকি এর কোনো বাস্তব প্রয়োগ আছে? না, এর বিরাট বাস্তব গুরুত্ব আছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিটা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে একটা নতুন উদ্দেশ্য কিভাবে সবার কাছে ধীরে ধীরে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে, অথবা কেন হয় না। এর সাথে যে বিভিন্ন পক্ষ জড়িয়ে থাকে, ধরুন সংস্থার ভেতরের কর্মী, আবার বাইরের অংশীদার, তাদের মধ্যেকার যে জটিল সম্পর্ক, টানাপোড়েন, সেগুলো সামনে আসে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কি বললেন? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এই দৃষ্টিভঙ্গিটা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় যে উদ্দেশ্য বদলানোর এই চেষ্টা করতে গিয়ে কী ধরনের অপ্রত্যাশিত সমস্যা তৈরি হতে পারে, মানে যাকে বলে আনইনটেন্ডেড কনসিকুয়েন্সেস বা অনভিপ্রেত ফলাফল। কারণ পরিবর্তন সবসময় সরল পথে চলে না। একদম। অনেক সময় দেখা যায় বাইরে খুব উদ্দেশ্যের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু ভেতরে হয়তো কিছুই বদলায়নি, যেটাকে বলে পারপাস ওয়াশিং বা লোক দেখানো কাজ। এই ঝুঁকিটাও কিন্তু থাকে। এই পুরো বিষয়টা হাতে কলমে বোঝার জন্য তো লেখকরা একটা কেস স্টাডি ব্যবহার করেছেন, তাই না? বেটা সিগমা বিজনেস স্কুলের ঘটনাটা। হ্যাঁ, ঠিক। বেটা সিগমা ইউরোপের একটা বিজনেস স্কুল। এর পুরনো পরিচিতি ছিল মূলত ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর ভিত্তি করে। আর এটাকে তারা প্রকাশকারী ঘটনা বা রেভেলেটরি কেস বলছেন কেন? কারণটা হলো এই স্কুলটা 2020 সাল থেকে খুব সচেতনভাবে, মানে একদম পরিকল্পনা করে তাদের উদ্দেশ্যকে আমূল পাল্টে ফেলার একটা বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু করে। নতুন ডিনের নেতৃত্বে? হ্যাঁ, নতুন ডিনের নেতৃত্বে। আর লক্ষ্যটা ছিল কিন্তু শুধু কথার কথা নয়, একেবারে সত্যিকারের পরিবর্তন আনা। স্কুলটা চাইছিল শুধু দক্ষতা তৈরি বা লাভ করার যন্ত্র না থেকে একটা বেশি মানবিক, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হতে। ওই যে শুরুতে বলছিলাম ডিনের মনে হয়েছিল স্কুলটার আত্মা নেই, বা একজন ছাত্র যেমন বলছিলেন টেকনিক্যাল স্কিল পেলেও সামাজিক প্রভাবের ব্যাপারটা জোড়াতালি দেয়া মনে হতো। ঠিক তাই, নতুন নেতৃত্ব ঠিক এই জায়গাটাতেই বদল আনতে চেয়েছিল। বেশ ইন্টারেস্টিং কেস। তো এই যে দীর্ঘ একটা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া, এটাকে তারা পর্যবেক্ষণ করলেন কিভাবে? পদ্ধতিটা কি ছিল? এটা ছিল একটা দীর্ঘমেয়াদী বা লঞ্জিটিউডিনাল গবেষণা। মানে তারা একদিনে দেখেননি, 2020 থেকে 2023 সাল পর্যন্ত সময় নিয়ে পরিবর্তনটাকে ট্র্যাক করেছেন। তথ্য পেলেন কোথা থেকে? অনেক রকম উৎস থেকে। যেমন ধরুন, তারা 44 জনের ইন্টারভিউ নিয়েছেন, স্টাফ, অধ্যাপক, প্রাক্তন ছাত্র, উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য, অংশীদার। ওহ, বেশ বড় সংখ্যা। হ্যাঁ, এছাড়া স্কুলের পুরনো দিনের কাগজপত্র, মানে আর্কাইভাল নথি, যেমন ধরুন বিভিন্ন পরিকল্পনা, মিটিংয়ের মিনিটস, পাবলিক কমিউনিকেশন, মিডিয়াতে কি লেখা হয়েছে, এগুলো সব দেখেছেন। আর কিছু? আরও আছে। 2 জন গবেষক ছিলেন যারা নিজেরা ওই স্কুলেরই অংশ, মানে ইনসাইডার। তাদের লেখা ডায়েরি, নোটস, এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে। আবার একই সাথে তারা বাইরের লোক বা আউটসাইডার হিসাবেও অনেক মিটিং, ওয়ার্কশপ, ট্রেনিং সেশনে উপস্থিত থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এই ইনসাইডার আউটসাইডার পদ্ধতিটার সুবিধা কি? সুবিধা হলো ইনসাইডার থাকায় ভেতরের গভীর তথ্য, নুনুক্কানো বিষয়গুলো জানা গেছে, যা বাইরে থেকে বোঝা কঠিন।
আবার আউটসাইডার দৃষ্টিভঙ্গি থাকায় একটা নিরপেক্ষতা বজায় থেকেছে, পুরো ছবিটা বোঝা গেছে। বেশ, আর তথ্য বিশ্লেষণ করলেন কিভাবে? তারা একটা পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন যার নাম কনস্ট্যান্ট কম্প্যারিজন। মানে তথ্য সংগ্রহ করা আর সেটাকে বিশ্লেষণ করা, এই দুটো কাজ একসাথেই চলছিল। একটা থেকে পাওয়া ধারণা অন্যটাকে প্রভাবিত করছিল, এভাবেই তথ্যটা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। বেশ গোছানো একটা গবেষণা পদ্ধতি। এবার তাহলে আসি আসল ঘটনায়। বেটা সিগমা ঠিক কি সক্রিয় পদক্ষেপ নিয়েছিল তাদের উদ্দেশ্য বদলের জন্য? গবেষণাপত্রটিতে মূলত 2 ধরনের সক্রিয় কাজের কথা বলা হয়েছে। প্রথমটাকে তারা বলছেন উদ্দেশ্যের তত্ত্বায়ন সম্পর্কিত কাজ বা পারপাস থিওরাইজেশন ওয়ার্ক। মানে উদ্দেশ্যটাকে তত্ত্বের আকারে সাজানো। অনেকটা তাই। সহজ কথায় নেতারা প্রথমে নতুন উদ্দেশ্যটাকে, যেমন সামাজিক প্রভাব বাড়ানো, পরিবেশ নিয়ে ভাবা বা স্থায়িত্ব, খুব স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। মানে মুখে বলেছেন, লিখিতভাবে প্রকাশ করেছেন এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সেটাকে আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছেন। কোনো উদাহরণ আছে? হ্যাঁ, যেমন তারা স্কুলের ভবিষ্যতের জন্য নতুন কিছু কৌশলগত স্তম্ভ বা স্ট্র্যাটেজিক পিলার্স তৈরি করেছিলেন। সেখানে পারপাস বা উদ্দেশ্যকে একেবারে শুরুতে রাখা হয়েছিল। তারপর ছিল অ্যাম্বিশন, ভ্যালিউজ, প্রায়োরিটিজ। টেবিল ফ্রিতে এটা বিস্তারিত আছে গবেষণাপত্রটায়। আচ্ছা। একজন সিনিয়র ম্যানেজার যেমন বলছিলেন, উক্তিটা বেশ মনে ধরার মতো। মনে হচ্ছিল ভবিষ্যতের ভালো কিছু করার একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে আমাদের। আগে এই বোধটা এত স্পষ্ট ছিল না। এই স্পষ্টতা আনাটাই ছিল প্রথম ধাপ। বেশ, ভাবনাটাকে স্পষ্ট করা হলো। এরপর ভাবনাটাকে তো কাজে পরিণত করতে হবে। ঠিক সেখানেই আসছে দ্বিতীয় ধাপ, উদ্দেশ্যের সমন্বয় সাধন সম্পর্কিত কাজ বা পারপাস ইন্টিগ্রেশন ওয়ার্ক। মানে আইডিয়াটাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া। এটার আবার দুটো দিক আছে বললেন। হ্যাঁ, প্রথম দিকটা হলো উদ্দেশ্যের একটা নতুন ভাষা চালু করা বা ইন্ট্রোডিউসিং আ ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পারপাস। ভাষা চালু করা মানে হলো সবাই যাতে নতুন উদ্দেশ্যটা নিয়ে একই ভাষায় কথা বলতে পারে সেটার ব্যবস্থা করা। তারা অ্যালফা গামা নামে একটা কনসাল্টিং ফার্মের সাহায্য নিয়েছিল। প্রচুর ওয়ার্কশপ হয়েছে, কর্মীদের কোচিং দেওয়া হয়েছে। কোনো বিশেষ কৌশল ছিল? একটা মজার কৌশলের কথা বলা আছে, ফলসিফিকেশন টেকনিক। কর্মীদের চ্যালেঞ্জ করা হতো নতুন উদ্দেশ্যের সম্ভাব্য দুর্বলতা বা নেতিবাচক দিকগুলো খুঁজে বের করতে। উদ্দেশ্য ছিল যাতে তারা বিষয়টার আরও গভীরে যায়, শুধু উপর উপর না ভাসে। বাহ, বেশ অন্যরকম তো। এর ফলে কি হলো? একজন কর্মীর কথায়, এর ফলে তারা নাকি চিন্তা ভাবনা করার কিছু সরঞ্জাম পেয়েছিলেন, যেগুলো তারা তাদের রোজকার কাজে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যবহার করতে পারছিলেন। আচ্ছা, এটা গেল ভাষার দিকটা। কিন্তু শুধু কথায় তো কাজ হবে না, আসল পরিবর্তন? সেটাই হলো দ্বিতীয় দিক, উদ্দেশ্যের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামো তৈরি করা বা এস্টাবলিশিং আ পারপাস আর্কিটেকচার। এখানে আসল নক্কর পরিবর্তনগুলো আনা হয়েছে। যেমন? অনেক কিছু। যেমন ধরুন, স্কুলের নামটাই বদলে দেওয়া হলো, আলফা বেটা থেকে বিটা সিগমা। এটা একটা বিরাট প্রতীকী পদক্ষেপ ছিল। হ্যাঁ, নামের পরিবর্তন অনেক অর্থ বহন করে। তারপর তাদের ফ্ল্যাগশিপ এমবিএ প্রোগ্রামটাকে পুরো ঢেলে সাজানো হলো। নতুন নাম দেওয়া হলো ইম্প্যাক্ট ড্রিভেন এমবিএ। মানে যেখানে শুধু লাভ বা ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, সামাজিক প্রভাব তৈরির উপরেও জোর দেওয়া হচ্ছে। দারুণ। আর কিছু? এমনকি তাদের নতুন ক্যাম্পাস তৈরির সময়ও এই ভাবনাটা মাথায় রাখা হয়েছিল। ক্যাম্পাসের প্রত্যেকটা ফ্লোরের নাম দেওয়া হলো স্কুলের নতুন মূল্যবোধগুলোর নামে। যেমন একটা ফ্লোরের নাম অ্যাক্ট, সাহস, আর একটা ব্রিজ, সহযোগিতা, আর একটা ইন্সপায়ার, অনুপ্রেরণা। বাহ, তার মানে চারপাশের পরিবেশে, কাজের পদ্ধতিতে, সব কিছুতে উদ্দেশ্যটাকে গেঁথে দেওয়ার একটা সর্বাত্মক চেষ্টা। একদম। চেষ্টাটা ছিল খুবই আন্তরিক এবং পরিকল্পিত। এই সক্রিয় পদক্ষেপগুলো শুনে তো মনে হচ্ছে খুব মসৃণভাবে এগিয়েছে ব্যাপারটা। কিন্তু আপনি শুরুতেই বলছিলেন যে পরিবর্তন সরল রেখায় হয় না। চ্যালেঞ্জ আসেনি কোনো? চ্যালেঞ্জ তো এসেছেই, এবং বেশ বড়সড় চ্যালেঞ্জ। লেখকরা এই চ্যালেঞ্জগুলোকে বলছেন উদ্দেশ্যের সংকট বা পারপাস প্রিক্যারিয়াসনেস। মানে উদ্দেশ্যটা নড়বড়ে হয়ে যাওয়া বা বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা। এটা আবার 2 রকমের বলছিলেন। হ্যাঁ, 2 রকমের। প্রথমটা হলো উদ্দেশ্য প্রথিতকরণের সংকট বা পারপাস এমবেডিং প্রিক্যারিয়াসনেস। প্রথিতকরণ মানে গেঁথে দেয়া বা প্রতিষ্ঠিত করা। ঠিক। এই সংকটটা এসছে মূলত বাইরের দিক থেকে।
মানে স্কুলের যারা অংশীদার বা স্টেক হোল্ডার, যেমন ধরুন ছাত্রছাত্রী, বিশেষ করে যারা মোটা টাকা দিয়ে এমবিএ করতে আসছে, প্রাক্তনীরা, উপদেষ্টা বোর্ড, এমনকি কিছু শেয়ার হোল্ডার, তারা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কি নিয়ে চিন্তা? তাদের চিন্তা মূলত স্কুলের র্যাঙ্কিং নিয়ে, বাজারে অন্য স্কুলগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার ক্ষমতা নিয়ে, আর্থিক ফলাফল বা লাভ নিয়ে। ওহ, বাস্তব সমস্যা তাহলে। একদম। একজন ছাত্র যেমন সরাসরি প্রশ্ন তুলেছিল, তার কথাটা কোট করা হয়েছে গবেষণাপত্রে। উদ্দেশ্য ব্যাপারে শুনতে ভালো, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমরা এখানে এত টাকা খরচ করে পড়তে এসেছি ভালো চাকরি আর ভালো বেতনের জন্য। এই নতুন উদ্দেশ্যটা আমার সেই কেরিয়ারের লক্ষ্যের সাথে কতটা প্রাসঙ্গিক? খুব কঠিন প্রশ্ন। শুধু তাই নয়, উপদেষ্টা বোর্ড থেকেও সতর্কবার্তা এসেছিল। তারা বলছিলেন যে এই নতুন সামাজিক উদ্দেশ্যের দিকে বেশি ঝোঁকার ফলে স্কুলের যে পুরনো প্রযুক্তিগত পরিচিতি বা ব্র্যান্ডিং, সেটা না আবার হারিয়ে যায়। তার ফলে হয়তো ভবিষ্যতে ভালো ছাত্র পাওয়া মুশকিল হতে পারে। তার মানে বাইরের দিক থেকে বেশ একটা চাপ বা টানাপোড়েন তৈরি হলো। আচ্ছা, ভেতরের অবস্থা কি ছিল? কর্মীরা মানে অধ্যাপক, স্টাফরা, তারা কি সবাই খুব উৎসাহ নিয়ে এই পরিবর্তনকে গ্রহণ করেছিলেন? সেখানেই আসছে দ্বিতীয় সংকটটা। লেখকরা এটাকে বলছেন উদ্দেশ্য ধারণের সংকট বা পারপাস এমবডিং প্রিক্যারিয়াসনেস। ধারণ করা মানে কর্মীরা নিজেরা কতটা উদ্দেশ্যটাকে আত্মস্থ করতে পারছিলেন? ঠিক তাই। এটা হলো কর্মীদের ভেতরের টানাপড়েন। তারা দেখছেন একদিকে মুখে খুব বড় বড় উদ্দেশ্যের কথা বলা হচ্ছে, সামাজিক দায়বদ্ধতা, স্থায়িত্ব, মানবিকতা, কিন্তু অন্যদিকে তাদের রোজগার কাজের চাপ, পুরনো দিনের যে লক্ষ্যমাত্রা, যেমন ভালো র্যাঙ্কিং ধরে রাখা বা আর্থিক লাভ, ইবিডিএ বাড়ানো, সেই চাপগুলো তো কমেনি, বরং হয়তো বেড়েছে। তার মানে ঘোষিত উদ্দেশ্যের সাথে কাজের বাস্তবতার একটা ফারাক। একদম, একটা ফারাক তারা অনুভব করতে শুরু করলেন। লেখকরা খুব সুন্দর একটা শব্দ ব্যবহার করেছেন, অপর্যাপ্ত জীবন্ত অভিজ্ঞতা বা ইনঅ্যাডিকুয়েট লিভড এক্সপিরিয়েন্স। মানে উদ্দেশ্যটা কথায় যতটা আছে, কাজে ততটা নেই। কোনো উদাহরণ আছে এটার? হ্যাঁ, একজন প্রাধ্যাপক যেমন বেশ হতাশ হয়ে বলেছিলেন, তার কথাটা বেশ চাঁচাচোলা। অনেকে হয়তো বাইরে খুব উদ্দেশ্যের কথা বলছে, সুন্দর সুন্দর শব্দ ব্যবহার করছে, কিন্তু তাদের মনে মনে হিসেব একটাই, লাভ ক্ষতি, মানে ইবিডিএ। ও, আর একটা সমস্যা ছিল প্রাসঙ্গিক সংস্থাপনের অভাব বা ল্যাক অফ কনটেক্সচুয়াল এমবেডেডনেস। মানে পুরনো অভ্যেস, পুরনো সংস্কৃতি, পুরনো কাজের ধরন, সেগুলো সহজে যাচ্ছিল না। যেমন ধরুন, অধ্যাপক আর সাধারণ প্রশাসনিক কর্মীদের মধ্যে যে একটা দূরত্ব বা বিভেদ ছিল আগে, সেটা হয়তো আগের মতোই রয়ে গেল। বা ধরুন, কাজের এত চাপ যে গভীর রাতেও ইমেল চালাচালি চলছে, এটা তো ঘোষিত পারস্পরিক সম্মান বা সুস্থ কর্মপরিবেশের মূল্যবোধের সাথে ঠিক খাপ খায় না, তাই না? ঠিক। তাহলে তো পরিস্থিতি বেশ জটিল হয়ে উঠেছিল। একদিকে বাইরের অংশীদারদের চাপ, র্যাঙ্কিংয়ের চিন্তা, অন্যদিকে ভেতরের কর্মীদের মধ্যেকার এই দ্বন্দ্ব, ঘোষিত উদ্দেশ্যের সাথে বাস্তবতার ফারাক। এই অবস্থায় বেটা সিগমা কি করল? তারা কি হাল ছেড়ে দিল, নাকি অন্য কোনো পথে হাঁটল? এখানেই কিন্তু গবেষণাটার সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং এবং শিক্ষণীয় অংশটা। তারা কিন্তু হাল ছেড়ে দেয়নি, বরং এই যে সংকটগুলো তৈরি হলো, সেগুলোকে মোকাবেলা করার জন্য তারা কিছু প্রতিক্রিয়াশীল কিন্তু খুবই গঠনমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে। মানে সমস্যা দেখে পিছিয়ে না গিয়ে সমস্যাটাকে সমাধান করার চেষ্টা করেছে। আচ্ছা, প্রতিক্রিয়াশীল পদক্ষেপ কী ধরনের কাজ সেগুলো? এখানেও লেখকরা দুটো প্রধান কাজের ধারা চিহ্নিত করেছেন। প্রথমটাকে তারা বলছেন উদ্দেশ্যকে স্থিতিশীল করার কাজ বা স্টেবিলাইজিং পারপাস ওয়ার্ক। স্থিতিশীল করা মানে ভেতরের টলমলে অবস্থাটাকে সামাল দেওয়া। একদম। এটার লক্ষ্য ছিল মূলত ভেতরের যে সমস্যাগুলো তৈরি হয়েছিল সেগুলোর সমাধান করা, কর্মীদের দ্বিধা দূর করা, বাস্তবতার সাথে উদ্দেশ্যের মিল ঘটানো। এর জন্য কি কৌশল নিল তারা? দুটো কৌশল খুব গুরুত্বপূর্ণ। এক নম্বর হলো কাঠামোগত সমন্বয় বা অ্যালাইনিং সিস্টেমস, মানে সিস্টেমটাকে বদলানো। সিস্টেম বদলানো কিভাবে? তারা একটা খুব বিস্তারিত উদ্দেশ্য নির্দেশিকা বা পারপাস গাইড তৈরি করলো, যেখানে শুধু তত্ত্বকথা নয়, খুব স্পষ্ট উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হলো যে কোন পরিস্থিতিতে কেমন আচরণ করাটা বা কোন সিদ্ধান্ত নেওয়াটা স্কুলের নতুন উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। এটা তো কর্মীদের জন্য খুব কাজের জিনিস হওয়ার কথা। ঠিক। আর তার চেয়েও বড় এবং আমার মতে সবচেয়ে সাহসী পদক্ষেপ ছিল তাদের এমবিও সিস্টেমটাকেই বদলে ফেলা। এমবিও
মানে কর্মীদের কাজের মূল্যায়ন আর বোনাস দেওয়ার পদ্ধতি। হ্যাঁ, পুরনো সিস্টেমে হয়তো শুধু লক্ষ্যমাত্রা পূরণের উপর জোর দেওয়া হতো, কিন্তু নতুন নিয়মে তারা ঠিক করল কর্মীর আচরণ স্কুলের যে প্রধান 3টে মূল্যবোধ সাহস, কারেজ, যত্ন, কেয়ার, সহযোগিতা, কোল্যাবোরেশন, তার সাথে কতটা মিলছে সেটার ভিত্তিতে বোনাসের একটা বড় অংশ নির্ধারিত হবে। বলেন কি, এটা তো বিরাট পরিবর্তন। বিরাট। ডিন যেমন বলেছেন, তারা শুধু কি অর্জন করা হলো সেটা না দেখে কিভাবে অর্জন করা হলো, অর্থাৎ আচরণটাকেও পুরস্কৃত করতে শুরু করলেন। এটা কিন্তু সিস্টেম লেভেলে উদ্দেশ্যের সাথে কাজের মেলবন্ধন ঘটানোর একটা বিরাট চেষ্টা। সত্যিই সাহসী। এটা গেল প্রথম কৌশল। আর দ্বিতীয়টা কি ছিল? ভেতরে স্থিতিশীলতা আনার জন্য দ্বিতীয় কৌশলটা ছিল উদ্দেশ্যকে নমনীয়ভাবে উপস্থাপন করা, বা ফ্রেমিং পারপাস অ্যাজ ফ্লেক্সিবল। নমনীয়ভাবে মানে হলো, শুরুতে কর্মীদের মধ্যে একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল যে এই নতুন উদ্দেশ্যটা যেন উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া একটা কঠোর নিয়ম বা বাধ্যবাধকতা। কেউ কেউ নাকি মজা করে এটাকে কাল্ট বা নতুন ধর্ম বলছিল। হা, হতেই পারে। তো এই অনুভূতিটা কাটানোর জন্য নেতৃত্ব একটু অন্য পথে হাঁটলেন। তারা বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে এই উদ্দেশ্যটা কোনো লোহার খাঁচা নয়, যে সবাইকে তার মধ্যেই থাকতে হবে। তাহলে তারা বললেন প্রত্যেক কর্মী নিজের মতো করে নিজের কাজের প্রেক্ষাপটে এই উদ্দেশ্যের অর্থ খুঁজে নিতে পারে, সেটার সাথে নিজের মতো করে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। হ্যাঁ, স্কুল কিছু সরঞ্জাম বা টুলস যেমন ওয়ার্কশপ, গাইডলাইন দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু কখন কোনটা কিভাবে ব্যবহার করবে সেই স্বাধীনতাটা কর্মীদের দেওয়া হলো। তার মানে কিছুটা ছাড় দেওয়া হলো। ছাড় বা বলা ভালো ক্ষমতায়ন। একজন কর্মী যেমন পরে বলেছেন, তার কথাটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ধীরে ধীরে আমি আমার নিজের মতো করে এই পরিবর্তনের অর্থ খুঁজে পেয়েছি। এটা এখন আর ওপর থেকে চাপানো কিছু মনে হয় না। এই নমনীয়তাটা কর্মীদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে খুব সাহায্য করেছিল। বুঝলাম। তাহলে ভেতরের স্থিতিশীলতা আনার জন্য তারা একদিকে সিস্টেম বদলালো, এমবিও, অন্যদিকে উদ্দেশ্যটাকে নমনীয়ভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ দিল। কিন্তু বাইরের অংশীদারদের যে চিন্তাগুলো ছিল, র্যাঙ্কিং, প্রতিযোগিতা, আর্থিক লাভ, সেগুলোর কি হলো? সেগুলো দূর করার জন্য কিছু করেছিল? হ্যাঁ, অবশ্যই করেছিল। সেটার জন্য তারা আরেক ধরনের কাজ করেছে, যেটাকে লেখকরা বলছেন উদ্দেশ্যের প্রসারে অন্যদের যুক্ত করার কাজ, বা এনরোলিং পারপাস ওয়ার্ক। এনরোলিং মানে অন্যদেরও এই যাত্রায় সামিল করা। ঠিক। এর লক্ষ্য ছিল মূলত বাইরের দুনিয়ার আস্থা অর্জন করা, তাদের সন্দেহ দূর করা এবং এই নতুন উদ্দেশ্যটাকে আরও বৃহত্তর পরিসরে ছড়িয়ে দেওয়া। এর জন্য কি উপায় অবলম্বন করলো? এরও দুটো প্রধান উপায় বা কৌশলের কথা বলা হয়েছে। প্রথমত, সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতি নিজেদের অঙ্গীকার প্রমাণ করা, বা অ্যালাইনিং উইথ সোসাইটাল কমিটমেন্টস। মানে শুধু মুখে না বলে কাজে করে দেখানো। কিভাবে দেখালো? তারা খুব পরিশ্রম করে বি কর্প সার্টিফিকেশন অর্জন করল। এটা কিন্তু বেশ কঠিন একটা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। এটা পেতে হলে প্রমাণ করতে হয় যে সংস্থাটি শুধু লাভ নয়, সামাজিক ও পরিবেশগত ক্ষেত্রেও সত্যি খুব উচ্চ মান বজায় রেখে দায়বদ্ধভাবে কাজ করছে। বি কর্প সার্টিফিকেশন, এটা তো এখন বেশ পরিচিতি পেয়েছে। হ্যাঁ, শুধু তাই নয়, তারা একটা বিস্তৃত স্থায়িত্ব রিপোর্ট বা সাস্টেনেবিলিটি রিপোর্ট প্রকাশ করল এবং আইনিভাবে নিজেদেরকে একটি বেনিফিট কর্পোরেশনে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া শুরু করল। ডিন যেমন জোর দিয়ে বলেছিলেন, বি কর্প শুধু একটা তকমা বা ব্যাজ নয়, এটা আমাদের পথ দেখায়, আমাদের দায়বদ্ধ রাখে। এই পদক্ষেপগুলো বাইরের জগতে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছিল। নিঃসন্দেহে এটা গেল প্রথম উপায়। আর দ্বিতীয় উপায়টা কি ছিল বাইরের আস্থা অর্জনের? দ্বিতীয় উপায়টা আরও বেশি মহত্ত্বাকাঙ্ক্ষী ছিল। তারা নিজেদের ক্ষেত্রে বা ইন্ডাস্ট্রিতে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করল, বা স্পিয়ারহেডিং ফিল্ড রিকনফিগারিং ইনিশিয়েটিভস। মানে শুধু নিজেদের পরিবর্তন করেই থামেনি? না, বিটা সিগমা শুধু নিজেদের বদলে সন্তুষ্ট থাকেনি। তারা পুরো বিজনেস স্কুল জগৎটাকে যেন একটা চ্যালেঞ্জ জানালো। কিভাবে? তারা অন্যান্য বিজনেস স্কুলের ডিনদের নিয়ে সম্মেলনের আয়োজন করতে শুরু করল, যেখানে মূল আলোচনার বিষয় ছিল, আচ্ছা, এই যে বিজনেস স্কুলগুলো চলছে, এদের আসল উদ্দেশ্যটা কি হওয়া উচিত? শুধুই কি র্যাঙ্কিংয়ের ইঁদুর দৌড়ে সামিল হওয়া, নাকি সমাজের জন্য, পৃথিবীর জন্য ভালো কিছু করা? বাহ, এটা তো বেশ সাহসী প্রশ্ন তোলা। খুবই। তাদের স্কুলের চেয়ারম্যান একটা খুব শক্তিশালী স্লোগান তুলেছিলেন এই সম্মেলনগুলোতে, র্যাঙ্কিং ফ্রি, পারপাসফুল। মানে র্যাঙ্কিংয়ের মোহ থেকে মুক্ত,
কিন্তু উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ। অন্য স্কুলের ডিনরাও স্বীকার করেছেন যে বিটা সিগমা যা করছে সেটা শুধু নিজেদের বাজার দখলের জন্য নয়, বরং পুরো ম্যানেজমেন্ট শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়েই নতুন করে ভাবার একটা উদ্যোগ। দারুণ ব্যাপার। তাহলে পুরো ছবিটা যদি এক জায়গায় আনি, ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে অনেকটা এরকম। প্রথমে তারা খুব সক্রিয়ভাবে নতুন উদ্দেশ্য তৈরি আর সেটাকে চালু করার জন্য নানা কাজ করল, থিওরাইজেশন, ইন্টিগ্রেশন। হ্যাঁ, এর ফলে কিছু অপ্রত্যাশিত সংকট আর টানাপোড়েন তৈরি হলো। ভেতরের কর্মীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, বাইরের অংশীদারদের সন্দেহশীলতা। ঠিক। তখন তারা সেই সংকটগুলো সামাল দেওয়ার জন্য আবার কিছু প্রতিক্রিয়াশীল কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত পদক্ষেপ নিল, স্ট্যাবিলাইজিং, এনরোলিং, যাতে উদ্দেশ্যটা টিকে থাকে এবং একই সাথে স্থিতিশীলও হয়। একদম ঠিক ধরেছেন। এটাই হলো মূল প্রক্রিয়া। লেখকদের গবেষণার যে মডেলটা আছে ফিগার 2, সেটাও কিন্তু এই চক্রাকার প্রক্রিয়াটাকেই তুলে ধরেছে। এটা কি একটা চক্রের মতো চলতেই থাকে? হ্যাঁ, এটা একটা পুনরাবৃত্তিমূলক বা রিকার্সিভ চক্র। সক্রিয় কাজ নতুন আশা জাগায়, কিন্তু একই সাথে উত্তেজনা বা সংকটও তৈরি করে। যখন সেই সংকট বা প্রিকেরিয়াসনেস দেখা দেয়, তখন প্রতিক্রিয়াশীল কাজ, স্ট্যাবিলাইজিং, এনরোলিং, সেই উত্তেজনাকে সামাল দেয় বা নতুন পথে চালিত করে। এর ফলে কি হয়? এর ফলে হয়তো পরিবর্তনের প্রাথমিক যে তীব্র গতিটা ছিল সেটা কিছুটা কমে, কিন্তু মূল যে অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য সেটা না হারিয়ে একটা স্থিতিশীলতা আসে। লেখকরা বলছেন বিটা সিগমার এই যাত্রা এখনও শেষ হয়নি, এটা চলছে। তবে তারা একটা ভারসাম্য খুঁজে পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কোনো প্রমাণ আছে এই ভারসাম্যের? হ্যাঁ, যেমন তারা সম্প্রতি কর্মীদের সুস্থতা এবং ভালো কর্মপরিবেশ তৈরির দিকে নজর দেওয়ার জন্য একটা জাতীয় পুরস্কারও জিতেছে। এটা একটা ইতিবাচক ইঙ্গিত। এই পুরো আলোচনা থেকে তাহলে মূল সার কথাটা কি দাঁড়ালো, বিশেষ করে যারা নিজেরা কোনো সংস্থায় পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছেন বা যারা এই নিয়ে গবেষণা করছেন তাদের জন্য? আমার মনে হয় সবচেয়ে বড় শিক্ষা বা কি টেকঅ্যাওয়ে হলো একটা সংস্থার মূল উদ্দেশ্য আমূল পরিবর্তন করা। মানে র্যাডিক্যাল পারপাস অ্যাডাপ্টেশন, এটা কোনো সুইচ টেপার মতো সহজ কাজ নয়। এটা একদিনের ব্যাপারও নয়, বরং এটা একটা অত্যন্ত জটিল, দীর্ঘমেয়াদী এবং জীবন্ত প্রক্রিয়া। এখানে যেমন খুব ভেবেচিন্তে পরিকল্পনা করে সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে হয়, তেমনি আবার অপ্রত্যাশিত সমস্যা বা সংকটের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। একদম। এবং সেই সংকট এলে পিছিয়ে না গিয়ে সেগুলোকে সামাল দেওয়ার জন্য প্রতিক্রিয়া জানাতে হয়, পথ চলতে হয়। এটা শুধু উপর থেকে নেতাদের ভালো ভালো ভাষণ দেওয়ার বিষয় একেবারেই নয়। এই পুরো যে ওঠা পড়া, চেষ্টা, সংকট আর সামাল দেবার প্রক্রিয়া, এটাকেই লেখকরা বলছেন পারপাস ওয়ার্ক বা উদ্দেশ্য সম্পর্কিত কাজ, তাই তো? ঠিক তাই, এটাই হলো পারপাস ওয়ার্ক। আর গবেষক বা ধরুন ম্যানেজার বা লিডারদের জন্য এর আলাদা কোনো তাৎপর্য আছে? অবশ্যই আছে। গবেষকদের জন্য এই কাজটা অনেকগুলো নতুন দিক খুলে দেয়। যেমন এটা দেখাচ্ছে যে সাংগঠনিক উদ্দেশ্য কোনো স্থির বা জামের ধারণা নয়, এটা ক্রমাগত তৈরি হয়, বদলায়। উদ্দেশ্য সম্পর্কিত কাজ বা পারপাস ওয়ার্ক ধারণাটাই একটা নতুন তাত্ত্বিক সংযোজন। আর পরিবর্তনের পথে যে সংকট বা প্রিক্যারিয়াসনেস তৈরি হয় সেটার উপর আলোকপাত করাটা খুব জরুরি। অনেক সময় আমরা শুধু সাফল্যের গল্প শুনি, কিন্তু এই টানাপোড়েনগুলো বুঝি না। আর পুরো প্রক্রিয়াটাকে সময়ের সাথে সাথে দেখা, মানে প্রসেস বেসড রিসার্চ এবং সামাজিক প্রতীকী দৃষ্টিভঙ্গি, সোশ্যাল সিম্বলিক পার্সপেক্টিভ ব্যবহার করার গুরুত্বটাও এই গবেষণা তুলে ধরে। এটা গেল গবেষকদের কথা। আর যারা বাস্তবে কাজ করছেন, মানে ম্যানেজার বা লিডার, তাদের জন্য কি শিক্ষা? তাদের জন্য খুব বাস্তব কিছু শিক্ষা আছে। প্রথমত, উদ্দেশ্য বদলাতে হলে গভীরে হাত দিতে হবে। শুধু ওপর কিছু পরিবর্তন বা শুধু সুন্দর কথা বললে হবে না। সিস্টেম, কাঠামো, সংস্কৃতি সব কিছুতে পরিবর্তন আনতে হবে। দ্বিতীয়ত, বাধার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। বাইরের অংশীদারদের সন্দেহ থেকে শুরু করে ভেতরের কর্মীদের দ্বিধা, বিচ্ছিন্নতা সবই আসতে পারে। এই টানাপোড়েনগুলো এড়িয়ে না গিয়ে সেগুলোকে বুদ্ধিমত্তার সাথে পরিচালনা করাটাই নেতৃত্বের আসল পরীক্ষা। আর তৃতীয়ত, উদ্দেশ্যটাকে যদি কর্মীদের উপর কঠোরভাবে না চাপিয়ে কিছুটা নমনীয়ভাবে উপস্থাপন করা যায়, তাদের নিজেদের মতো করে অর্থ খুঁজে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া যায়, তাহলে সেটার গ্রহণীয়তা বাড়ে। কর্মীরা তখন সেটাকে নিজের জিনিস বলে মনে করে। পুরো ব্যাপারটা আসলে একটা মানবিক সংগঠন বা হিউম্যানিস্টিক অর্গানাইজিং তৈরির দিকে ইঙ্গিত করছে, তাই না? যেখানে শুধু লক্ষ্যমাত্রা নয়,
মানুষ এবং তাদের মূল্যবোধেরও গুরুত্ব আছে। একদম। বিশেষ করে বিজনেস স্কুলগুলোর মতো প্রতিষ্ঠানের জন্য এই বার্তাটা খুব জরুরি, কারণ তারাই তো ভবিষ্যতের লিডার তৈরি করছে। তাহলে মূল কথাটা আবার একটু গুছিয়ে বললে দাঁড়ায়, একটা সংস্থার উদ্দেশ্যকে আমূল বদলে ফেলা বা র্যাডিক্যাল পারপাস অ্যাডাপ্টেশন হলো একটা গতিশীল মিথস্ক্রিয়া, একটা নিরন্তর বোঝাপড়া আর কাজের মধ্যে দিয়ে এগোনো, যেখানে সক্রিয়তা, সংকট আর প্রতিক্রিয়ার একটা চক্র চলতেই থাকে। এটা ক্রমাগত নির্মিত হয়, আবার স্থিতিশীল হয়। একেবারে নিখুঁত সারসংক্ষেপ। বেশ, আজকের আলোচনাটা এখানেই শেষ করতে হচ্ছে, সময় প্রায় শেষ। তবে যাওয়ার আগে একটা প্রশ্ন শ্রোতাদের জন্য রেখে যেতে চাই। এই আলোচনা থেকে উঠে আসা একটা ভাবনা জানিয়ে তারা নিজেরা হয়তো আরও একটু ভাবতে পারেন। বলুন। যদি উদ্দেশ্য সত্যি এভাবে প্রতিনিয়ত তৈরি হতে থাকে আর সময়ের সাথে সাথে সংকটের মুখেও পড়তে পারে, তাহলে সংস্থাগুলো কিভাবে নিশ্চিত করতে পারে যে তাদের ঘোষিত উদ্দেশ্য দীর্ঘমেয়াদে শুধুমাত্র কথার কথা বা পারপাস ওয়াশিং হয়ে না থেকে সত্যিই তাদের পথ দেখায়? বিশেষ করে এই গবেষণায় বর্ণিত প্রাথমিক পরিবর্তনের পর্বটা পেরিয়ে যাওয়ার পরেও কিভাবে সেই উদ্দেশ্যের প্রতি আন্তরিকতা আর দায়বদ্ধতা বজায় রাখা যায়। প্রশ্নটা সত্যি খুব ভাবনার এবং জরুরি। অথবা এটাও ভাবা যেতে পারে যে সংস্থাগুলো বিজনেস স্কুল নয়, ধরুন আরও চিরাচরিত কোনো শিল্প বা হয়তো কোনো অলাভজনক সংস্থা, তাদের ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্য সম্পর্কিত কাজ বা পারপাস ওয়ার্ক এর ধরনটা কি একই রকম হবে নাকি অন্য রকম হবে? এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। প্রেক্ষাপট বদলালে প্রক্রিয়াও হয়তো বদলাবে। যাই হোক, যারা এই বিষয়ে আরও গভীরে যেতে চান, আরও বিস্তৃত জানতে চান, তাদের জন্য মূল গবেষণাপত্রটির লিঙ্ক কিন্তু শো নোটসে দেওয়া রইল, অবশ্যই পড়ে দেখতে পারেন। সাংগঠনিক পরিবর্তন আসলেই এক জটিল কিন্তু অসম্ভব আকর্ষণীয়, একটা নিরন্তর বয়ে চলা নদীর মতো, হয়তো তার বাঁক বদলের মতোই এর পথ চলা। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव। और मैं हूं निकिता। सोचिए, एक छात्र है, बिजनेस स्कूल से निकला है, तकनीकी हुनर तो बेहतरीन है उसके पास, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि कुछ कमी है, खासकर जब बात आती है स्थिरता की, सस्टेनेबिलिटी की, या फिर समाज पर बिजनेस का क्या असर पड़ता है, इन जैसे मतलब आज के जरूरी और पेचीदा मुद्दों पर उसे लगता है कोई ठोस रास्ता नहीं दिखाया गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारी जो पारंपरिक बिजनेस शिक्षा है वो आज की दुनिया की चुनौतियों के लिए वाकई हमें तैयार कर पा रही है? आज हमारी बातचीत कुछ ऐसे ही सवालों के आसपास रहेगी। हम एक शोध पत्र पर बात कर रहे हैं जो हाल ही में जर्नल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में छपा है, और ये कोई ऐसा वैसा जर्नल नहीं, अकादमिक दुनिया में बहुत इज्जत है इसकी, FT 50 लिस्ट में शामिल है। ये पत्र समझने की कोशिश करता है कि कैसे कोई संगठन अपनी नैतिक आकांक्षाओं, मतलब वो क्या बनना चाहते हैं, और जो उनकी रोजमर्रा की जमीनी हकीकत है, उसके बीच एक तरह से पुल बनाने की कोशिश करते हैं। इस बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च के लेखक हैं लुका मानेली, कार्लोटा बेनेडिटी, जोसेफ कोटलर और फेडेरिको फ्रैटिनी, और ये सब जाने माने संस्थानों से जुड़े हैं, पॉलिटेक्निको डी मिलानो और का फस्कारी यूनिवर्सिटी। हाँ, और ये वाकई में एक बहुत ही गहरा और विचार करने लायक लेख है। हम आगे बढ़ें उससे पहले बस इतना जरूर कहना चाहेंगे कि जो श्रोता इस विषय में और गहराई से जानना चाहें वो इस मूल लेख को जरूर पढ़ें। इसे बहुत बारीकी से जांचा परखा गया है, मतलब पीयर रिव्यूड है, और इसमें सीखने को बहुत कुछ है। इसका लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा, है ना? बिल्कुल। और हमारा आज का मकसद भी यही है कि इस गहन शोध पत्र को सरल शब्दों में समझाएं, खासकर उन लोगों के लिए जो शायद एकेडमिक रिसर्च की दुनिया में नए हैं या अपनी रिसर्च यात्रा बस शुरू ही करने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि सिद्धांत कैसे बना, जानकारी कहाँ से आई, मतलब डेटा सोर्सिंग, नतीजों का विश्लेषण कैसे हुआ और कौन सी कार्यप्रणाली, मेथोडोलॉजी अपनाई गई, इन सब पर बात करें, वो भी बिना किसी भारी भरकम अकादमिक शब्दों के। चलिए तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, क्यों ये संगठनात्मक उद्देश्य या ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस आखिर होता क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी संगठन के होने का कारण है, उसका मकसद क्या है, वो क्यों मौजूद है। पारंपरिक रूप से जो रिसर्च हुई है वो ज़्यादातर इस बात पर ध्यान देती रही है कि जो नेता हैं वो संगठन के पहले से चले आ रहे, मतलब ऐतिहासिक उद्देश्य को कैसे बनाए रखते हैं। इसे हम एक तरह से पीछे देखने वाला बैकवर्ड लुकिंग नज़रिया कह सकते हैं। लेकिन ये जो पत्र है ये एक अलग
आगे देखने वाले मतलब फॉरवर्ड लुकिंग प्रक्रिया पर रोशनी डालता है। लेखक इसे कहते हैं मौलिक उद्देश्य अनुकूलन या रेडिकल पर्पस एडेप्टेशन। इसका मतलब है जब कोई स्थापित संगठन जो पहले से चल रहा है जानबूझकर, इरादे से और बुनियादी तौर पर अपने मूल उद्देश्य को ही बदल डाले ताकि वो समाज के प्रति अपनी नई नैतिक जिम्मेदारियों के साथ कदम मिला सके। जैसे सिर्फ मुनाफा ही नहीं बल्कि समाज पर अच्छा असर डालने पर भी उतना ही जोर देना। और जैसा कि आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, ये प्रक्रिया बिल्कुल भी आसान नहीं होती। इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती है, वो है नैतिक आकांक्षाएं। मतलब हम भविष्य में क्या बनना चाहते हैं और संगठन की रोजमर्रा की साधारण जमीनी सच्चाई, हम असल में आज क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच तालमेल बिठाना, एक पुल बनाना। ये शोध पत्र इसी जटिल उलझी हुई प्रक्रिया को परत दर परत समझने की एक कोशिश है और ये दिखाता है कि ये सफर कितना नाजुक, कितना प्रिकेरियस हो सकता है। तो आखिर उद्देश्य में इतना बड़ा बदलाव लाना ये इतना मुश्किल क्यों होता है? पत्र कुछ मुख्य रुकावटों की तरफ इशारा करता है। पहली बात तो यह है कि संगठन की जो मौजूदा व्यवस्थाएं हैं, काम करने के तरीके, जिन्हें पत्र में साधारण व्यवस्था या ऑर्डिनरी अरेंजमेंट्स कहा गया है, वो अक्सर इन नए नैतिक लक्ष्यों को अपनाने के रास्ते में आ जाती हैं। पुरानी आदतें वो इतनी आसानी से नहीं बदलती है ना। से अपने उद्देश्य बदलने की बात करता है तो अंदर के लोग मतलब कर्मचारी और बाहर के लोग जैसे ग्राहक हैं, निवेशक हैं या समाज है, वो इस नए उद्देश्य की सच्चाई पर, उसकी गंभीरता पर सवाल उठा सकते हैं। उन्हें लग सकता है कि कहीं सिर्फ दिखावा तो नहीं, मतलब इससे संदेह पैदा होता है। यहाँ तक कि लोग कटाक्ष भी कर सकते हैं, सिनिसिज्म आ सकती है। हाँ, वो विश्वसनीयता वाला मुद्दा। और एक तीसरी चुनौती भी है इसमें। उद्देश्य अपने आप में थोड़ा अस्पष्ट सा, अमूर्त सा विचार हो सकता है ना। इसे रोजमर्रा के कामकाज से, फैसलों से, व्यवहार से जोड़ना ये अपने आप नहीं हो जाता। बिल्कुल। इसके लिए लगातार सक्रिय कोशिश करने की जरूरत पड़ती है। सिर्फ कह देना काफी नहीं होता, उसे संगठन की रग रग में उतारना पड़ता है। अच्छा, इस पूरी जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए लेखकों ने एक खास सैद्धांतिक नजरिए का इस्तेमाल किया है। इसे कहते हैं सामाजिक प्रतीकात्मक कार्य या सोशल सिंबॉलिक वर्क। सुनने में शायद थोड़ा अकादमिक लगे, लेकिन इसका मूल विचार बड़ा सरल है। ये कहता है कि लोग, खासकर नेता, अपने आसपास के सामाजिक माहौल को, जैसे कि संगठन का उद्देश्य क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसके मूल्य क्या हैं, इनको बदलने के लिए जानबूझकर, सोच समझकर कोशिशें करते हैं। यानी उद्देश्य जैसी चीजें कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, उन्हें सक्रिय रूप से गढ़ा जाता है, बदला जाता है। अच्छा, तो इसी नजरिए के आधार पर लेखक उद्देश्य कार्य या पर्पस वर्क की बात करते हैं। यानी वो सारी सोची समझी कोशिशें जो संगठन के उद्देश्य को बनाने, बदलने या बनाए रखने के लिए की जाती हैं। यह हमें उद्देश्य को एक स्थिर चीज की तरह देखने के बजाय एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखने में मदद करता है। सही है, हाँ बिल्कुल। और ये नजरिया हमें ये समझने में भी मदद करता है कि क्यों कभी-कभी अच्छे इरादों से किए गए बदलाव भी अनचाहे नकारात्मक नतीजे दे सकते हैं, जिन्हें हम अनप्रिडिक्टेड परिणाम या अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं। तो ये फ्रेमवर्क हमें इन तनावों और दिक्कतों को बेहतर ढंग से समझने का मौका देता है जो उद्देश्य बदलने की कोशिश में सामने आते हैं। तो लेखकों ने इस उद्देश्य कार्य और इसके उतार चढ़ावों का अध्ययन कैसे किया? उनकी कार्यप्रणाली क्या थी? देखिए, उन्होंने एक बहुत ही गहन तरीका अपनाया। उन्होंने यूरोप के एक बिजनेस स्कूल का अध्ययन किया जिसे उन्होंने एक काल्पनिक नाम दिया है बीटा सिग्मा। और ये कोई छोटी मोटी जांच नहीं थी, बल्कि एक लंबे समय तक चलने वाला, मतलब लॉन्गिट्यूडनल एकल केस स्टडी था। ये 2020 की शुरुआत से 2023 के मध्य तक चला। यानी करीब 3 साल तक उन्होंने स्कूल को बहुत करीब से देखा, उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी। और बीटा सिग्मा को ही क्यों चुना गया? कोई खास वजह? बीटा सिग्मा को इसलिए चुना गया क्योंकि ये एक प्रकट करने वाला मामला था, रेवेलेटरी केस जिसे कहते हैं। मतलब यहाँ उद्देश्य बदलने की जो प्रक्रिया चल रही थी वो बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। स्कूल ने जानबूझकर एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू किया था। स्कूल के जो नए डीन थे और चेयरमैन थे, वो इसे उसकी पारंपरिक इंजीनियरिंग और बस कुशलता पर ध्यान देने वाली विरासत से हटाकर एक ज्यादा मानवतावादी, सामाजिक रूप से जिम्मेदार दिशा में ले जाना चाहते थे। तो ये बदलाव ऊपर से आया था और बहुत महत्वाकांक्षी था, जिससे अध्ययन के लिए काफी कुछ था वहाँ। जानकारी कैसे जुटाई गई? क्या सिर्फ लोगों से बात करके? नहीं, जानकारी जुटाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया गया ताकि तस्वीर पूरी और सच्ची बन सके। उन्होंने स्कूल के कर्मचारियों, प्रोफेसरों और बाहरी लोग
जैसे छात्र, पुराने छात्र, इंडस्ट्री के लोग, पत्रकार, इनके साथ 44 गहन इंटरव्यू किए। इसके अलावा उन्होंने ढेर सारे पुराने दस्तावेजों का विश्लेषण किया, जैसे मीटिंग के मिनट्स, रणनीतिक योजनाएं, प्रेस रिलीज, अंदरूनी बातचीत। कुल मिला के काफी सारी सामग्री थी। क्या इसमें लेखकों की अपनी कोई भूमिका भी थी, मतलब वो खुद भी? हाँ, ये दिलचस्प बात है। 2 सहलेखक खुद स्कूल के अंदरूनी सदस्य थे। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत टिप्पणियों और अनुभवों को डायरी के रूप में दर्ज किया। साथ ही उन्होंने स्कूल में उद्देश्य को लेकर जो ट्रेनिंग कार्यक्रम हो रहे थे, उनमें भागीदार के तौर पर हिस्सा लिया और चीज़ों को करीब से देखा, जिसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इससे उन्हें अंदर की समझ मिली। तो उन्होंने एक तरह से अंदरूनी और बाहरी, इनसाइडर आउटसाइडर, दोनों नज़रियों को मिलाने की कोशिश की। अंदरूनी समझ की गहराई भी हो और बाहरी नज़रिए की निष्पक्षता भी, दोनों का संतुलन साधने का प्रयास किया। और इतनी सारी जानकारी, उसका विश्लेषण कैसे किया गया, उसे समझने लायक कैसे बनाया गया? उन्होंने डेटा विश्लेषण के लिए निरंतर तुलना या कांस्टेंट कंपैरिजन का तरीका अपनाया। इसका मतलब है कि वो जानकारी इकट्ठा करने के साथ साथ उसका विश्लेषण भी करते जा रहे थे, जिससे जो पैटर्न उभर रहे थे, जो विचार आ रहे थे, वो साथ साथ पकड़े जा सकें। उनका मुख्य ध्यान उद्देश्य कार्य पर था, यानी वो कौन सी कोशिशें थीं जो लोग उद्देश्य को बदलने के लिए कर रहे थे। और साथ ही उन्होंने इस प्रक्रिया में पैदा हो रहे तनावों और मुश्किलों की भी पहचान की, जिन्हें उन्होंने अस्थिरता या प्रिकैरियसनेस कहा। चलिए, अब सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। इस अध्ययन के मुख्य नतीजे क्या रहे? बीटा सिग्मा में उद्देश्य बदलने की ये प्रक्रिया आखिर कैसे आगे बढ़ी? आपने कहा कि ये सीधी रेखा में नहीं चली। बिल्कुल नहीं, ये एक उतार चढ़ाव भरी प्रक्रिया थी। अध्ययन से एक मॉडल उभर कर आया। शुरुआत हुई सक्रिय उद्देश्य कार्य, प्रोएक्टिव पर्पस वर्क से, यानी नेताओं ने जानबूझकर आगे बढ़कर उद्देश्य को बदलने के लिए कदम उठाए। इसमें क्या क्या शामिल था? इसके 2 मुख्य हिस्से थे। पहला, उद्देश्य का सिद्धांतीकरण, पर्पस थ्योरीजाइजेशन। यहाँ नेताओं ने सबसे पहले ये साफ साफ बताया, परिभाषित किया कि स्कूल का नया उद्देश्य क्या होगा। उन्होंने इसे बातचीत का, आधिकारिक दस्तावेजों का और जो भी फैसले लिए जा रहे थे उनकी प्रक्रियाओं का केंद्र बिंदु बनाया। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि स्कूल का नया मकसद सिर्फ कुशल मैनेजर बनाना नहीं है, बल्कि ऐसे लीडर तैयार करना है जो स्थायी नवाचार, सस्टेनेबल इनोवेशन लाएं और समाज पर सकारात्मक प्रभाव, सोशल इम्पैक्ट डालें। और दूसरा हिस्सा, सिद्धांत तो बन गया, उसे लागू कैसे किया, मतलब जमीन पे कैसे उतारा? गया, वास्तविक पहलुओं में बदला गया। इसमें सबसे पहले उद्देश्य की भाषा, लैंग्वेज ऑफ पर्पस को शामिल करना था, यानी स्कूल की बातचीत में, दस्तावेजों में मूल्यों, नैतिकता और सामाजिक प्रभाव पर जोर देने वाली नई शब्दावली, नए शब्दों का इस्तेमाल शुरू किया गया। इसके लिए उन्होंने अल्फा गामा नाम की एक कंसल्टिंग फर्म की मदद भी ली थी, जिसने वर्कशॉप्स वगैरह आयोजित की। भाषा के अलावा और क्या ठोस कदम उठाए गए? भाषा के साथ साथ एक उद्देश्य संरचना, पर्पस आर्किटेक्चर भी बनाई गई। इसमें कई चीज़ें शामिल थीं, जैसे स्कूल की पूरी रीब्रांडिंग करना, MBA जैसे जो मुख्य प्रोग्राम थे उनको नए सिरे से डिज़ाइन करना, जिसमें उद्देश्य एक मुख्य स्तंभ था, और नए कैंपस खोलना जो स्कूल के नए मूल्यों जैसे स्थिरता और सामाजिक जिम्मेदारी को दर्शाते हों। ये सब ठोस दिखने वाले कदम। सुनने में तो ये सब बहुत सकारात्मक लगता है, लेकिन जैसा हमने पहले कहा था, ये आसान नहीं था। तो क्या इन सक्रिय कोशिशों के बाद मुश्किलें आईं, तनाव पैदा हुए? हाँ बिल्कुल, यहीं पर कहानी में मोड़ आता है। इन सक्रिय इरादतन कोशिशों के बावजूद, या शायद उन्हीं की वजह से, नए उद्देश्य को लेकर अनपेक्षित तनाव और अस्थिरता, यानी पर्पस प्रिकेरियसनेस पैदा होने लगी। और ये स्थिरता 2 मुख्य रूपों में सामने आई। वो कौन से 2 रूप थे? पहली थी उद्देश्य स्थापन अस्थिरता, पर्पस एम्बेडिंग प्रिकेरियसनेस। ये मुख्य रूप से बाहरी लोगों जैसे छात्र, पुराने छात्र और शेर हल्जा वगैरह, उनके संदेह और चिंताओं से पैदा हुई। उन्हें ये डर सताने लगा कि ये जो नया मानवतावादी और सामाजिक फोकस है, इससे कहीं स्कूल की प्रतिस्पर्धात्मकता, उसकी रैंकिंग और उसका वित्तीय प्रदर्शन, मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वो कमजोर न पड़ जाए। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है पत्र में, जिससे ये बात और साफ हो? हाँ,
हाँ, उदाहरण दिए गए हैं। जैसे एक छात्र ने चिंता जताई कि ये नया उद्देश्य वाला फोकस उसके करियर और वेतन वृद्धि के लक्ष्यों के लिए कितना प्रासंगिक है। उसे शायद लगा कि कंपनियां तो अब भी पारंपरिक स्किल्स ही देखती हैं, है ना? इसी तरह एक हितधारक मतलब स्टेक होल्डर ने चिंता व्यक्त की कि इस बदलाव से स्कूल शायद उन अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए कम आकर्षक हो जाए जो मुख्य रूप से करियर में तरक्की और अच्छी तनख्वाह पर ध्यान देते हैं। उन्हें लगा कि इससे स्कूल की बाजार में स्थिति खराब हो सकती है। तो ये तो हुई बाहरी अस्थिरता। अंदरूनी तौर पर भी कुछ हुआ? दूसरी तरह की अस्थिरता क्या थी? दूसरी थी उद्देश्य अनुभव अस्थिरता, पर्पस एम्बॉडीइंग प्रिकेरियसनेस। ये स्कूल के अंदर महसूस की गई, कर्मचारियों और फैकल्टी के बीच। उन्हें जो नया उद्देश्य बताया गया था और जो उनका रोजमर्रा का काम था, उनका अनुभव था, उसके बीच एक सार्थक जुड़ाव महसूस करने में संघर्ष करना पड़ रहा था। ऐसा लगा कि कहने और करने में फर्क है। जो मूल्य बताए जा रहे थे और असलियत में संगठन जैसे चल रहा था, उसके बीच एक खाई, एक डिस्कनेक्ट महसूस हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण थे इस अंदरूनी संघर्ष के? इसके कई कारण थे। जैसे भले ही उद्देश्य की बातें हो रही थीं, लेकिन प्रदर्शन का मूल्यांकन अभी भी पुराने पैमानों जैसे मुनाफा या ईबिटा पर ही ज्यादा जोर दे रहा था। कर्मचारियों पर काम का बोझ था, समय की कमी थी, पुरानी जो नौकरशाही वाली आदतें थीं वो अभी भी बनी हुई थी। इससे उनमें निराशा और शायद थोड़ी क्या कहते हैं सिनिसिज्म वो भी पैदा हुई। क्या इसका भी कोई उदाहरण है? मतलब ये अंदरूनी डिस्कनेक्ट कैसे दिख रहा था? हाँ, एक कर्मचारी का बयान है, बड़ा सीधा सा। आप इसे चाहे जो मर्जी नाम दे, आखिर में तो हम सब यहाँ EBTI ही कर रहे हैं। एक और उदाहरण था कि कर्मचारियों को देर रात, मान लीजिए 11 बजे, ईमेल मिलना जिसमें अगली सुबह तक कोई काम पूरा करने को कहा जाए। ये स्कूल की घोषित मूल्य, सम्मानजनक साझेदारी, रिस्पेक्टफुल पार्टनरशिप के बिल्कुल उलट लगता था। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि घोषित उद्देश्य और लोगों का वास्तविक अनुभव वो अलग अलग थे। तो ये तो बड़ी चुनौती थी। बाहर से शक और अंदर से संघर्ष। नेताओं ने इन तनावों और अस्थिरताओं का सामना कैसे किया? यहीं पर शायद वो प्रतिक्रियात्मक उद्देश्य कार्य, रिएक्टिव पर्पस वर्क सामने आता है। बिल्कुल सही। जब ये तनाव उभरे तो नेताओं को सिर्फ आगे बढ़कर काम करने से बात नहीं बनी, उन्हें इन तनावों पर प्रतिक्रिया भी देनी पड़ी। उन्होंने इन मुश्किलों को कम करने के लिए प्रतिक्रियात्मक प्रयास किए और ये प्रतिक्रिया भी दो तरह की थी। पहली कौन सी थी? पहली थी स्थिर करने वाला उद्देश्य कार्य, स्टेबलाइजिंग पर्पस वर्क। इसका मुख्य फोकस अंदरूनी अस्थिरता को, यानी कर्मचारियों के बीच की बेचैनी और संघर्ष को कम करना था। इसमें कोशिश की गई कि स्कूल के जो सिस्टम्स हैं, जो संरचनाएं हैं, उनको नए उद्देश्य के साथ बेहतर ढंग से जोड़ा जाए, अलाइन किया जाए। कैसे किया गया है? कुछ उदाहरण के लिए उन्होंने एक नया MBO मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव सिस्टम लागू किया, जो सिर्फ पारंपरिक प्रदर्शन मैट्रिक्स को ही नहीं बल्कि उद्देश्य संचालित व्यवहार, पर्पस ड्रिवन बिहेवियर्स को भी पुरस्कृत करता था। एक और दिलचस्प बात ये थी कि उन्होंने उद्देश्य को थोड़ा लचीला, फ्लेक्सिबल बताया। ये कहा गया कि ये कोई कठोर विचारधारा नहीं है जिसे सब पर थोपा जा रहा है, बल्कि ये कुछ ऐसा है जिसे हर कोई अपने तरीके से समझ सकता है और अपना सकता है। इससे शायद कर्मचारियों को थोड़ी राहत और अपनेपन का एहसास हुआ होगा। लेकिन सिर्फ अंदरूनी सिस्टम बदलने से बाहरी शक कैसे दूर होता? उसके लिए क्या किया गया? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अंदरूनी स्थिरता के साथ साथ बाहरी संदेह को कम करना भी तो जरूरी था। इसके लिए नेताओं ने शामिल करने वाला उद्देश्य कार्य, इनरोलिंग पर्पस वर्क किया। इसका मकसद था बाहरी हितधारकों को इस नए उद्देश्य की यात्रा में शामिल करना, उनका भरोसा जीतना। इसमें क्या कदम शामिल थे? इसमें पहला कदम था संगठन की प्रतिबद्धताओं को व्यापक सामाजिक प्रतिबद्धताओं के साथ जोड़ना। जैसे बीटा सिग्मा ने B कॉर्प सर्टिफिकेशन हासिल करने की प्रक्रिया शुरू की। ये सर्टिफिकेशन उन कंपनियों को मिलता है जो ऊंचे सामाजिक और पर्यावरणीय मानकों को पूरा करती हैं। उन्होंने एक विस्तृत स्थिरता योजना, सस्टेनेबिलिटी प्लान भी प्रकाशित की। ये कदम बाहरी दुनिया को ये दिखाने के लिए थे कि भाई स्कूल अपने नए उद्देश्य को लेकर गंभीर है। और क्या किया गया? इसके अलावा उन्होंने सिर्फ अपने स्कूल तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि पूरे प्रबंधन शिक्षा, मैनेजमेंट एजुकेशन के क्षेत्र में बदलाव लाने की पहल की। उदाहरण के लिए उन्होंने दूसरे बिजनेस स्कूलों के डीन के साथ मिलकर नेटवर्किंग इवेंट्स आयोजित किए, जिनमें प्रबंधन शिक्षा के उद्देश्य पर ही दोबारा सोचने की बात हुई। ये एक तरह से ये दिखाने की कोशिश थी
कि बीटा सिग्मा न केवल खुद बदल रहा है बल्कि वो इस बदलाव का नेतृत्व भी कर रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये अध्ययन हमें दिखाता है कि किसी संगठन का मौलिक उद्देश्य बदलना कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है। ये नहीं कि बस शुरू किया और मंजिल पर पहुंच गए। ये एक चक्रीय प्रक्रिया है, एक रिकर्सिव साइकिल है। आप सक्रिय रूप से कुछ करते हैं, प्रोएक्टिव वर्क, उससे तनाव पैदा होते हैं, प्रिकेरियसनेस, और फिर आप उन तनावों को संभालने और दिशा देने के लिए प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्टिव वर्क, और ये चक्कर चलता रहता है। उद्देश्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बस एक बार परिभाषित कर दिया और हो गया, या जिसका सिर्फ बचाव करना है। इसे लगातार बनाना पड़ता है, स्थिर करना पड़ता है। ये एक निरंतर चलने वाला काम है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो मुख्य बात यह है कि किसी संगठन के उद्देश्य को बुनियादी तौर पर बदलना एक बहुत ही जटिल, गतिशील और कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। इसमें सिर्फ एक नया उद्देश्य घोषित कर देना ही काफी नहीं होता। इसमें खास तरह के उद्देश्य कार्य शामिल होते हैं, आगे बढ़कर किए जाने वाले मतलब सक्रिय, और उभरती मुश्किलों के जवाब में किए जाने वाले यानी प्रतिक्रियात्मक, दोनों। और सबसे महत्वपूर्ण, इस प्रक्रिया में जो तनाव और अस्थिरता पैदा होती है उससे निपटना, उसे संभालना इस सफर का एक अनिवार्य हिस्सा है। भी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो संगठनात्मक बदलाव यानी ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में, नेतृत्व में, लीडरशिप में, या इस बात में रुचि रखते हैं कि संगठन कैसे मुनाफे और सामाजिक प्रभाव के बीच संतुलन साधने की कोशिश करते हैं। खासकर बिजनेस स्कूलों जैसे माहौल में जहां बाहरी दबाव जैसे रैंकिंग का, प्रतिष्ठा का बहुत ज्यादा होता है। ये अध्ययन बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है कि बड़ी बड़ी बातों, आकांक्षाओं और जमीनी हकीकत के बीच कितनी बड़ी खाई हो सकती है, और उसे पाटने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितना प्रयास लगता है। ये अध्ययन वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। इतनी सारी चुनौतियों को देखते हुए बाहरी दबाव, अंदरूनी शक, घोषित मूल्यों और वास्तविक व्यवहार के बीच का अंतर, कोई भी संगठन ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि उसका घोषित उद्देश्य सिर्फ एक खोखला नारा या दिखावा, जिसे आजकल पर्पस वॉशिंग कहते हैं, बनकर न रह जाए? हाँ, ये आज के समय का एक बहुत बड़ा सवाल है। संगठन कैसे इसे सिर्फ एक घोषणा पत्र या वेबसाइट पे लिखी बात से आगे ले जाकर अपने सभी लोगों, कर्मचारी, छात्र, ग्राहक, समाज के लिए एक वास्तविक जिया गया अनुभव, एक लिव्ड एक्सपीरियंस बना सकते हैं। कैसे वो संदेह और सतहीपन के जाल से बच सकते हैं। ये शायद सिर्फ एक बार के बदलाव का नहीं, बल्कि लगातार चलने वाली ईमानदारी, प्रतिबद्धता और हाँ, संवाद का मामला है। हम एक बार फिर श्रोताओं को याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपकी रुचि जगी है तो मूल शोध पत्र जरूर पढ़ें। उसका लिंक शो नोट्स में दिया गया है। ये वास्तव में बहुत गहराई से किया गया काम है। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। Immaginate una business school, una di quelle di grande successo, sa, molto efficiente, quasi una macchina ben oliata. Sì. Eppure al suo interno si sente che manca qualcosa, come se le mancasse un'anima, ecco. Capisco. Questa sensazione, poi magari confermata pure dal feedback di uno studente che dice «Guardi, qui ho imparato tante cose tecniche, ottime, ma i grandi temi, che so, la sostenibilità, l'impatto sociale, sembravano un po' un accessorio, un ripensamento». Ecco, questo spinge la dirigenza a farsi una domanda profonda. Ma perché esistiamo davvero? Qual è la nostra vera ragion d'essere? Questa, attenzione, non è solo una storiella per iniziare, è proprio il punto di partenza di uno studio molto interessante. Ah. È stato pubblicato su una rivista accademica di primissimo piano, il Journal of Management Studies. Parliamo di una pubblicazione top, riconosciuta a livello globale. Sta nella famosa lista FT50 per l'influenza che ha nella ricerca sul management. Davvero importante, quindi. Assolutamente. L'articolo si intitola Bridging Moral Aspirations and the Mundane Reality, a grounded study of the process of radical purpose adaptation in a business school. Un titolo che già dice molto. Già. Gli autori sono Luca Manelli, Josip Kotlar e Federico Frattini, tutti del Politecnico di Milano School of Management, e Carlotta Benedetti dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Ecco, una cosa la vogliamo dire subito. Questa nostra chiacchierata è, una sintesi, un modo per incuriosire. Certo. Ma il consiglio spassionato, davvero, è di prendersi il tempo per leggere l'articolo originale. Completo, è un lavoro fatto bene, rigoroso, ha passato una revisione tra pari seria come si deve.
fondamentale nella ricerca accademica. Esatto. Il link lo mettiamo nelle note qui sotto, così chi vuole può trovarlo facilmente. Oggi l'idea è esplorare un po' insieme cosa dice questa ricerca, provando a renderla chiara, magari specialmente per chi si avvicina adesso alla ricerca accademica, magari sta per iniziare un suo percorso. Un'ottima idea. Cerchiamo di capire come questi ricercatori hanno fatto a studiare un processo così complesso, come cambiare lo scopo di un'intera organizzazione. Allora, partiamo da lì. Cos'è questo scopo organizzativo? In parole povere. Beh, potremmo dire che è la risposta alla domanda perché esistiamo. Come organizzazione, qual è il nostro senso, il nostro contributo? Ok, E di solito l'idea classica è che questo scopo, sai, lo decidono i fondatori all'inizio. Poi chi viene dopo, i leader, devono più che altro difenderlo, conservarlo. È una visione un po' legata al passato, alla storia. esatto. Ma la ricerca di cui parliamo oggi guarda un'altra situazione, forse più attuale, no? Sì, Cioè quando un'organizzazione già bella avviata, matura, decide proprio di cambiare ma in modo radicale il suo scopo. Magari per, non so, impegnarsi di più sul sociale, sull'ambiente. esattamente. Un processo che non guarda indietro ma prova a costruire un futuro diverso. E questo, bisogna dirlo, è molto più complicato. Immagino. È anche molto meno studiato in realtà. Spesso significa provare a mettere insieme impegni con un forte valore morale, pensa alla sostenibilità, all'equità, con la realtà di tutti i giorni. Cioè il budget, le scadenze. Proprio così. Il budget, le scadenze, gli obiettivi di performance. È come cercare di costruire un ponte tra queste aspirazioni alte, il morale, e la vita concreta, il mondano, come dicono nell'articolo. Un ponte difficile da costruire, mi pare di capire. Decisamente, perché queste nuove idee, queste aspirazioni, spesso vanno a sbattere contro le abitudini, le strutture che ci sono già, le metriche che si usano per misurare il successo. E creano problemi? Certo, possono creare scetticismo, sospetto, sia dentro, ma sarà vero e solo facciata, sia fuori, ma così non penseranno più al business. Quindi la domanda centrale dello studio qual è? È come fanno le organizzazioni, nella pratica, a gestire questo cambiamento così radicale e voluto del loro scopo. Che azioni concrete mettono in campo? Qual è il lavoro che devono fare i leader? I ricercatori lo chiamano proprio adattamento radicale dello scopo. Ok. E per provare a rispondere, che strumenti teorici hanno usato? So che hanno utilizzato il concetto di lavoro socio-simbolico. Sembra un po' astratto. Sì, può sembrare astratto, ma l'idea di fondo è potente. Ci dice che cose come l'identità di un'azienda, i suoi valori, la sua cultura e anche il suo scopo non sono cose fisse, immutabili. Non sono scolpite nella pietra, diciamo. Esatto, sono più delle costruzioni sociali piene di significato che le persone dentro l'organizzazione creano, mantengono, cambiano continuamente, con le loro azioni, le loro parole, i loro sforzi. Questa lente ci fa vedere lo scopo non come un'etichetta ferma, ma come qualcosa che viene attivamente lavorato. E infatti gli autori parlano proprio di lavoro sullo scopo, purpose work, che non è solo, immagino, scrivere una bella frase sul sito. No, affatto. Include tutte le attività che si fanno per definire questo nuovo scopo, per comunicarlo, per renderlo reale nella pratica quotidiana e anche per difenderlo dalle critiche o dalle resistenze. C'è un altro aspetto importante di questa prospettiva teorica, mi sembra. Sì, ed è fondamentale. Ci aiuta a mettere a fuoco anche le possibili conseguenze inattese. Ah! Quando provi a cambiare qualcosa di così profondo come lo scopo, anche se hai le migliori intenzioni del mondo, puoi scatenare dinamiche che non avevi previsto, tensioni, effetti che magari non volevi. E vedremo che questo è successo proprio nel caso che hanno studiato. Interessante. Allora, veniamo al dunque. Come hanno fatto questi ricercatori a studiare il processo? Hai detto che hanno studiato un caso specifico. Sì, hanno scelto un approccio molto immersivo, quello dello studio di caso singolo, ma seguito nel tempo, in modo longitudinale. Cioè? Cioè hanno seguito da vicino per 3 anni, dal 2020 al 2023, una specifica business school europea. Nello studio la chiamano Beta Sigma, un nome di fantasia ovviamente. E perché proprio Beta Sigma? Perché era quello che in gergo si chiama un caso rivelatore.
Era un'organizzazione che stava proprio vivendo quel processo di cambiamento radicale e intenzionale dello scopo. Stavano cercando di passare da un'identità storica, molto legata all'ingegneria, all'efficienza, a un nuovo scopo più centrato sull'umanesimo, la sostenibilità, l'impatto sociale. Quindi potevano osservarlo in diretta? Esattamente, potevano vedere il fenomeno mentre si svolgeva con tutte le sue complessità. E come hanno raccolto le informazioni? Come hanno capito cosa stava succedendo lì dentro? Non si sono affidati a un solo metodo, il che è molto importante per avere un quadro completo e affidabile, specialmente quando studi la vita reale delle organizzazioni, che è sempre complicata. Certo. Hanno fatto tante interviste approfondite, ben 44, parlando con persone a tutti i livelli, dirigenti, staff amministrativo, docenti, ma anche con persone esterne che avevano un ruolo chiave, membri del consiglio di amministrazione, giornalisti, rappresentanti degli enti che accreditano le business school. Quindi voci interne ed esterne. E poi? Poi hanno analizzato una montagna di documenti, piani strategici, comunicazioni interne, email, newsletter, ma anche comunicati stampa, articoli sui giornali, report di sostenibilità. Parliamo di oltre 700 pagine di materiale, tutto quello che poteva aiutare a capire le decisioni prese, come venivano raccontate, le reazioni. Un lavoro enorme solo quello. Sì, e in più c'è un aspetto metodologico molto interessante. 2 dei 4 ricercatori erano interni all'organizzazione, lavoravano lì. Ah, davvero? Ma questo non crea un problema, sai? Il rischio di non essere obiettivi, di essere troppo coinvolti. È una domanda giustissima. E loro l'hanno affrontata con molta attenzione. Hanno usato un approccio che chiamano insider-outsider. Cioè? I 2 ricercatori interni portavano una comprensione profonda del contesto, delle sfumature, delle dinamiche non scritte, che uno da fuori fa fatica a cogliere. Gli altri 2 ricercatori esterni garantivano invece la distanza critica, l'oggettività. E come hanno bilanciato queste 2 prospettive nella pratica? Con delle regole precise. Per esempio, le interviste e la prima analisi dei dati le hanno fatte soprattutto gli esterni. E le identità delle persone intervistate non sono state svelate agli interni in quella fase, proprio per evitare condizionamenti. In più, gli interni hanno tenuto dei diari riflessivi, annotando le loro osservazioni, e hanno partecipato ad alcune iniziative legate al nuovo scopo, aggiungendo così anche l'osservazione partecipante come fonte di dati. Capisco. Un modo intelligente per avere sia profondità che obiettività. E una volta raccolti tutti questi dati, interviste, documenti, diari, osservazioni, come li hanno analizzati? Come hanno tirato fuori un senso da tutta quella mole di informazioni? Hanno seguito un approccio che si ispira alla grounded theory. Detto semplicemente, non sono partiti da una teoria già fatta e finita da dimostrare, ma hanno lasciato che fossero i dati stessi a parlare, a far emergere le idee, i concetti, i modelli. Come si fa in pratica? Si legge e rilegge tutto il materiale, si cercano temi che tornano, parole chiave, schemi ricorrenti, connessioni tra le cose. Hanno fatto quello che si chiama coding. Si sono concentrati in particolare sulle azioni concrete che vedevano legate al lavoro sullo scopo e anche sulle tensioni, le difficoltà e i problemi che emergevano. Sono queste tensioni che hanno chiamato precarietà dello scopo. E l'obiettivo finale qual era? Era costruire un modello, che poi si vede bene nella figura 2 dell'articolo, che spiegasse non solo cosa era successo a Beta Sigma, ma anche come e perché era successo in quel modo, mettendo in luce proprio la natura dinamica, spesso non lineare, e anche le conseguenze inattese di questo processo di cambiamento. Bene, chiarissimo. Adesso che abbiamo capito la teoria e il metodo, entriamo nel vivo della storia di Beta Sigma. Abbiamo detto che partono da uno scopo tradizionale, forse neanche troppo esplicito. Poi, nel 2020, arriva una nuova dirigenza che vuole cambiare. Che succede all'inizio? All'inizio, i ricercatori vedono una fase dominata da quello che chiamano lavoro proattivo sullo scopo, cioè i leader prendono decisamente l'iniziativa, sono loro a spingere. E cosa fanno concretamente? Prima di tutto fanno un lavoro di teorizzazione dello scopo. In pratica lo definiscono in modo chiaro, esplicito. Vogliamo formare leader per l'innovazione sostenibile e l'impatto sociale. E poi lo mettono al centro delle discussioni, delle decisioni strategiche, spiegando perché è importante, dandogli un forte significato morale. Quindi prima definiscono la nuova rotta. Ma non basta dirlo, immagino. Esatto, non basta affatto.
E qui entra in gioco il secondo tipo di lavoro proattivo, il lavoro di integrazione. Bisogna rendere questo nuovo scopo concreto, visibile, farlo diventare parte della vita di tutti i giorni dell'organizzazione. E come si fa? Loro identificano due modi principali usati da Beta Sigma. Da un lato lavorano molto sul linguaggio. Introducono parole nuove, valori, impatto, sostenibilità diventano termini ricorrenti. Organizzano workshop intensivi, coinvolgendo anche consulenti esterni, chiamati Alfa Gamma nello studio, per aiutare le persone a capire, a riflettere, quasi a interiorizzare questi nuovi concetti e il proprio ruolo. Forniscono persino degli strumenti, quasi delle tecniche cognitivo-comportamentali, per gestire i dubbi o le resistenze al cambiamento. Molto strutturato. E l'altro modo? L'altro modo è creare quella che chiamano una architettura dello scopo, cioè strutture, simboli, iniziative concrete che incarnano, che rendono visibile la nuova direzione. Ad esempio. Pensa al rebranding della scuola. Cambiano nome, logo per segnare una rottura col passato, oppure riprogettano da cima a fondo il loro programma MBI, il master più importante, mettendoci al centro proprio il tema dello scopo e della responsabilità. E arrivano persino a progettare le nuove sedi fisiche, in modo che gli spazi stessi comunichino i nuovi valori. Addirittura. Sì, per esempio, i piani degli edifici vengono chiamati con nomi simbolici come agire, ponte, ispirare. Insomma, cercano di rendere lo scopo tangibile ovunque. Ok, sembra un piano ben congegnato. Definisci, comunica, integra nelle strutture e nei simboli. Però prima dicevi che ci sono state conseguenze inattese. Esatto. E qui la storia si fa più, come dire, più realistica, meno lineare, perché nonostante tutti questi sforzi, molto intenzionali, molto top-down, il nuovo scopo non viene accolto da tutti a braccia aperte, anzi, emerge quella che i ricercatori chiamano precarietà dello scopo. Precarietà, cioè instabilità. Proprio così. Il nuovo scopo diventa instabile, fragile, messo in discussione, e questo succede sia fuori che dentro Beta Sigma. Vediamo, come si manifesta fuori? Fuori, tra gli stakeholder esterni, iniziano a sorgere dubbi, preoccupazioni. Gli studenti, per esempio. Alcuni temono che questo nuovo orientamento così umanistico, così focalizzato sull'impatto, possa danneggiare la loro spendibilità sul mercato del lavoro, i loro stipendi futuri. Comprensibile da un certo punto di vista. Certo. E poi gli azionisti o i membri del consiglio di amministrazione si preoccupano per i ritorni economici, magari più lenti, e per un possibile calo nei ranking internazionali, che sono ancora molto legati a misure tradizionali di performance e stipendio post-laurea. Insomma, temono che la scuola perda la sua immagine storica di efficienza, di concretezza. Questa è la precarietà nell'incorporazione esterna. E dentro l'organizzazione, invece, che succede? Dentro si crea un senso di scollamento. Molti docenti, molti membri dello staff percepiscono un divario tra le belle parole sullo scopo, sui valori e la realtà quotidiana del loro lavoro. Del tipo? Del tipo che emerge la sensazione che alla fine della fiera le metriche che contano davvero, quelle su cui si viene valutati, siano ancora quelle vecchie. Il budget da rispettare, l'efficienza operativa, i profitti generati dai corsi. C'è un intervistato che lo dice in modo molto diretto, quasi cinico. Alla fine conta solo l'EBIT. Caspita. Le vecchie abitudini, le gerarchie consolidate, la pressione sui risultati a breve termine sembrano dure a morire, nonostante tutti i discorsi sul cambiamento, sulla collaborazione, sui nuovi valori. Si parla tanto di scopo, ma l'esperienza vissuta dalle persone non sembra sempre allineata. Questa è la precarietà nell'incarnazione interna. Immagino la frustrazione per chi ci credeva davvero in questo cambiamento. E i leader di Beta Sigma? Che fanno a questo punto? Buttano la spugna? No, tutt'altro. Ed è qui che lo studio diventa ancora più interessante, perché mostra la reazione. Emerge la terza fase del processo, che chiamano lavoro reattivo sullo scopo. Reattivo, quindi in risposta a queste difficoltà. Esattamente. Di fronte a queste tensioni, a questo scetticismo che emerge sia dentro che fuori, i leader non fanno marcia indietro, ma aggiustano il tiro, adattano la strategia, mettono in campo altre azioni, stavolta mirate proprio a gestire questa precarietà che si è creata.
E che tipo di azioni sono? Principalmente di due tipi. Da un lato fanno un lavoro di stabilizzazione, che è rivolto soprattutto all'interno dell'organizzazione. Per ridurre quella sensazione di scollamento. Proprio per quello. Cercano di creare un maggiore allineamento dei sistemi di gestione interna con il nuovo scopo. Per esempio, rivedono il sistema di valutazione delle performance, quello degli MBO, sai, la gestione per obiettivi. Sì. Ecco, legano i bonus, gli incentivi, non solo più ai risultati economici, ma anche a comportamenti che sono coerenti con i nuovi valori. La collaborazione tra aree diverse, l'innovazione responsabile, l'attenzione all'impatto, e creano anche delle guide pratiche con esempi concreti per aiutare le persone a capire come tradurre lo scopo nel loro lavoro specifico. Ok, rendere più concreto il collegamento tra scopo e lavoro quotidiano. C'è altro in questa stabilizzazione interna? Sì, c'è un aspetto molto sottile ma importante. Introducono una maggiore flessibilità dello scopo. Si rendono conto che l'approccio iniziale era stato molto top-down, molto forte, e questo aveva fatto percepire lo scopo quasi come un'ideologia imposta dall'alto. Addirittura qualcuno parlava di setta, di religione. Addirittura. Sì, allora cambiano un po' il registro, incoraggiano le persone a interpretare lo scopo in modo più personale, a trovare il loro modo di sentirsi connessi a quei valori, di tradurli nel proprio lavoro con più autonomia. Meno dogmatismo, diciamo, e più spazio per l'appropriazione individuale. Interessante questo cambio di passo. E verso l'esterno, invece? Come hanno risposto ai dubbi degli studenti, del board? Parallelamente a questo lavoro interno hanno avviato un lavoro di coinvolgimento, mirato a rafforzare la credibilità e la legittimità esterna dello scopo. E come? Anche qui principalmente in due modi. Primo, cercano un allineamento con impegni sociali concreti e riconosciuti. Cosa fanno? Ottengono la certificazione B Corp, che è una cosa seria, valuta l'impatto sociale e ambientale delle aziende. Sì, la conosco. Pubblicano piani di sostenibilità dettagliati, legati agli obiettivi dell'ONU, gli SDG. Trasformano giuridicamente la scuola in società benefit. Insomma, fanno azioni tangibili, verificabili da terzi, che dimostrano che l'impegno non è solo a parole. Ok, fatti concreti per dare sostanza alle parole. E il secondo modo? Il secondo è ancora più ambizioso. Cercano di riconfigurare il settore. Promuovono iniziative che vanno oltre i confini di Beta Sigma, coinvolgendo altre business school, concorrenti magari, in una riflessione collettiva su quale debba essere lo scopo della formazione manageriale oggi. Tentano di spostare il dibattito a livello di sistema, non solo sulla loro scuola. Cercano di creare un movimento in un certo senso. Esatto, rendendo il loro nuovo scopo meno un'anomalia isolata e più parte di una tendenza più ampia, più legittima. Quindi, se ho capito bene, questo processo non è stato affatto lineare. A porta B, che porta C. È più un ciclo. Esattamente. Il modello che emerge dalla ricerca è proprio ricorsivo, ciclico. Le azioni proattive iniziali, definire, integrare, generano quasi inevitabilmente delle tensioni, delle precarietà. Queste tensioni, a loro volta, richiedono delle azioni reattive, stabilizzare, coinvolgere, per gestire i problemi interni e rafforzare la legittimità esterna. E questo ciclo può anche ripetersi. E nel caso di Beta Sigma, com'è finita? O meglio, dove sono arrivati? Beh, lo studio si conclude nel 2023, ma i ricercatori suggeriscono che Beta Sigma sembra aver raggiunto una nuova fase di maggiore stabilità. Hanno persino vinto un premio importante per il benessere sul lavoro nel 2024, che sembra indicare un certo successo nel creare un ambiente più coerente con i nuovi valori. Ma la natura stessa del lavoro sullo scopo, come lo descrivono, suggerisce che sia un processo continuo, mai veramente finito. È qualcosa su cui bisogna lavorare costantemente. Molto chiaro. Allora, proviamo a tirare le somme. Quali sono i messaggi principali che ci lascia questa ricerca? Magari pensando proprio a chi lavora nelle organizzazioni o a chi le studia. Direi che ci sono diversi spunti importanti. Prima di tutto, per chi studia lo scopo organizzativo, questa ricerca fa vedere con forza che lo scopo non è una cosa statica, data una volta per tutte. È qualcosa di dinamico, che viene negoziato, che richiede un lavoro continuo per essere mantenuto vivo e rilevante. E introduce anche dei concetti nuovi, per capirlo meglio.
Sì, introduce proprio i concetti di lavoro sullo scopo e di precarietà dello scopo, che aiutano a capire meglio le sfide concrete. E sottolinea che cambiare scopo non è solo una questione di comunicare una bella visione dall'alto, ma richiede di saper gestire attivamente le tensioni e le resistenze che inevitabilmente emergono. E per chi si occupa più in generale di cambiamento organizzativo, c'è qualcosa di specifico? Sì, suggerisce che quando il cambiamento tocca la sfera dei valori, la dimensione morale dell'organizzazione, come nel caso dello scopo, l'esperienza vissuta dalle persone all'interno diventa ancora più critica, ancora più importante. Mantenere la coerenza tra quello che si dice e quello che si fa diventa fondamentale e la sfida di guadagnare e mantenere la fiducia, sia interna che esterna, è particolarmente acuta. Logico. E per chi invece sta sul campo? Per i manager, i leader? C'è un'implicazione pratica? Penso proprio di sì. Lo studio è un po' un monito, se vuoi. Dice: attenzione, intraprendere un cambiamento radicale dello scopo, specialmente se va nella direzione di una maggiore responsabilità sociale o ambientale, è un'impresa molto ambiziosa e complessa. Non è una passeggiata. No, per niente. Richiede coerenza, richiede interventi su tanti fronti diversi. La cultura aziendale, la strategia, i sistemi operativi di tutti i giorni, la comunicazione interna ed esterna. E bisogna essere pronti ad affrontare resistenze, scetticismo, richieste a volte anche contraddittorie da parte dei diversi interlocutori. La buona volontà da sola non basta, serve molta abilità e perseveranza. E poi c'è un ultimo punto specifico sulle business school, mi sembra. Sì, lo studio offre uno sguardo molto lucido sulle difficoltà particolari che incontrano proprio le business school quando cercano di cambiare pelle, di diventare agenti di cambiamento positivo. Si trovano spesso a operare in un contesto, pensa ai ranking internazionali o ai criteri di carriera per i docenti, che storicamente non ha sempre premiato un forte orientamento all'impatto sociale o alla sostenibilità. E questo rende il cambiamento ancora più difficile perché gli incentivi di sistema possano remare contro. Capisco. Quindi, riassumendo, abbiamo seguito il viaggio di Beta Sigma nel tentativo di ridefinire la sua ragion d'essere. Un percorso fatto di slanci, di azioni proattive per darsi un nuovo scopo più nobile, ma anche di ostacoli, di conseguenze inattese che hanno reso questo nuovo scopo fragile, precario. Esatto. E poi di risposte intelligenti, reattive, per cercare di stabilizzare la situazione, di costruire un nuovo equilibrio. Un processo complesso, ciclico, per nulla lineare, che ci fa capire quanta dinamica umana, organizzativa, quanta fatica ci sia dietro a una parola apparentemente semplice come scopo. E proprio questa storia, così ben analizzata, stimola forse un'ultima riflessione, un pensiero che va un po' oltre i confini specifici dello studio. Sentiamo. Beta Sigma era un'organizzazione che cercava di aggiungere una dimensione morale più forte al suo scopo, passando da un focus sull'efficienza a uno sull'impatto. Ma cosa succederebbe nello scenario inverso? Cioè? Pensa a un'organizzazione che ha uno scopo storico molto carico di valori morali. Non so, un ente non profit, un'istituzione religiosa o anche un'azienda nata con una forte etica fondativa. E immagina che questa organizzazione si trovi sotto pressione magari per una crisi economica o per cambiamenti radicali nel mercato o nella società, a dover ridimensionare o forse persino abbandonare quella sua storica connotazione morale. Interessante. Come si manifesterebbe il lavoro sullo scopo in quel caso? Probabilmente sarebbe un lavoro molto diverso, forse più difensivo, forse mirato a giustificare un passo indietro sul piano etico. Quali tensioni emergerebbero? Come cercherebbero di gestire la precarietà di uno scopo che perde la sua anima morale? È una domanda aperta, speculare a quella di Beta Sigma, che questa ricerca indirettamente ci aiuta a formulare. Davvero uno spunto potente su cui riflettere, apre scenari diversi. Con questo pensiero non possiamo che rinnovare il nostro invito. Se questa conversazione vi ha messo curiosità, cercate l'articolo originale di Mannelli, Benedetti, Kotlar e Frattini. Come abbiamo detto, è una lettura che merita. Il link è nelle note. Grazie per averci seguito in questa esplorazione. Speriamo sia stata utile e interessante per capire un po' meglio le sfide, ma anche le potenzialità legate al dare e cambiare scopo alle organizzazioni in cui viviamo e lavoriamo.